ஆவியினால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள். சாத்தான கிரி மேல் உங்கள் மேல் உரிமை இல்லை. எல்லாமே இயேசு, எல்லாமே இயேசு, எனக்கு எல்லாமே இயேசு. Spend your time 8th வசனம். John the Gospel chapter 3 and verse 8. யோகான சுவார்த்த 3వ అధ్యాయం 8వ వాక్యము. காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்திலே வீசுகிறது, அதன் சத்தத்தை கேட்கிறாய், ஆகிலும் அது இன்ன இடத்திலிருந்து வருகிறது என்றும் இன்ன இடத்திற்கு போகிறது என்றும் உனக்கு தெரியாது. ஆவியினால் பிறந்தவனும் அவனும் அப்படியே இருக்கிறான் என்றார். நம்மில் அநேகர் வசனத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறியாமல் இருக்கிறோம். Many of us do not know the importance of the verse. మనలో అనేక మంది వాక్యం యొక్క ముఖ్యత్వమును తెలియని వారమే ఉన్నాము. அபிஷேகத்தில் நிரம்பினாலும் நன்றாய் ஜெபித்தாலும் பல தோல்விகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை சந்திக்கிற காரணம் வசனத்தில் தரித்திரராக நாம் இருக்கிறோம். Though we get filled in the spirit and though we are in the spirit, many occasions we do face failure. The reason is that we are poor in the word of God. ఆత్మతో నింపబడినప్పటికీ బాగా ప్రార్థించినప్పటికీ కూడా మనలో పలు విధమైనటువంటి అపజయములు కలుగుట కారణం ఏమిటంటే వాక్యానుసారముగా మనం పేదవారమై ఉన్నాము. வசனத்தின் மேல் கவனம் செலுத்தாதபடிக்கு நம்முடைய மனதில் பல மற்ற கவலைகளை கொண்டு வந்து நம்முடைய சிந்தையை சிதறடித்து தூக்கத்தை கொண்டு வந்து வசனம் கிரியை செய்யாதபடிக்கு சில வல்லமைகள் தடை செய்யும். So many cases are brought in our mind and therefore we fall asleep and we do not pay attention to the word of God, and because of which the word of God is not able to work in our lives. మనము వాక్యమును వినకున్నట్లుగా పలు విధమైనటువంటి కార్యములు తీసుకొని వచ్చి నిద్రను తీసుకొని వచ్చి మన యొక్క గమనమును శత్రువులు పాడు చేయను. இந்த வசனத்தின் மேல் நம்முடைய விரலை வைப்போம். Let us place our fingers upon this verse. ఈ యొక్క వాక్యం మీద మన యొక్క వ్రేలు పెట్టెదము. உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு என்று சொல்லாமல் உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு என்று வேதம் சொல்கிறது. The word of God does not say that you hear the word of God, but it is say that diligently hearken to the voice of God. మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్యమును విని అని చెప్పలేదు గాని నీ దేవుడైన యెహోవా వాక్యమును జాగ్రత్తగా వినమని చెప్పినాడు. இந்த நேரத்திலும் கர்த்தருடைய சத்தத்தையும் அவருடைய வார்த்தையும் வசனத்தையும் கவனமாய் கேட்க ஒரு கிருபை நம்மை ஆளுகை செய்ய வேண்டும். Even now a grace of God should have rule over us in order that we might diligently hearken to the voice of the Lord. ఈ యొక్క సమయమందు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం గమనించి వినుటకు దేవుడి కృపను అనుగ్రహించవలెను. இந்த நேரத்திலும் அந்த வசனத்தை கேட்க கூடாதபடிக்கு நம்முடைய கவனத்தை திருப்பும்படியாக போராடுகிற தீய வல்லமைகள் துரத்தப்பட வேண்டும். Even now all the powers that are striving against us that we may not hear the word of God should be cast away from us. ఇప్పుడు కూడా మనం వాక్యం విననట్లుగా క్రియ చేస్తున్నట్టు దుష్ట శక్తుల్ని దేవుడు పారదోలవలెను. விதைக்கப்படுகிற வசனம் நம்முடைய இருதயத்தில் விதைக்கப்பட வேண்டும். அது இருதயத்துக்குள் பெருக வேண்டும். நம்முடைய இருதயம் கனி கொடுக்க வேண்டும். The word that is sown should be sown in our heart and it should give forth fruit from our hearts. విత్తబడినటువంటి విత్తనమైనది మన యొక్క హృదయములో ఉండవలెను, హృదయములో ఎదుగవలెను, హృదయములో ఫలించవలెను. இந்த வசனத்தின் மூலமாக கர்த்தர் நம்மோடு இடைபடும்படியாக நாம் ஒரு கரத்தினால் விரல் வைத்து அந்த வசனத்தின் மேல் விரல் வைத்து மறு கரத்தை உயர்த்தி நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த உலகம் தேவனுக்கு சத்ருவா இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Word of God says that this world is enemy to God. ఈ యొక్క లోకము దేవునికి శత్రువైనదని చెప్పి ఈ యొక్క గ్రంథము సెలవిస్తున్నది. ఏన్ వేదం అప్పుడు சொல்லுகிறது? Why does the word of God say so? ఎందు నిమిత్తమై గ్రంథం ఈ విధముగా చెప్పుచున్నది? இதற்கான சில காரணங்கள் உண்டு. There are reasons for this. దీని గురించినటువంటి కొన్ని కార్యములు ఉన్నవి. முதலாவது இந்த உலகத்தில் நாம் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இந்த உலகம் உண்மையான தேவனை வெளியே தள்ளும்படியாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. First thing that we are able to see on this earth is that this world is trying in order to drive away the true God. మనమందరమును కూడా ఈ యొక్క లోకములో చూసేటువంటి కార్యం ఏమిటంటే నిజమైనటువంటి సత్యవంతుడైనటువంటి దేవుణ్ణి బయటకు త్రోయన చూస్తూ ఉన్నది. யோவான் 1 11 வசனம் வாசிங்கள். John chapter 1 and verse 11. యోహాను 1వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము చదవండి.
அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவருக்கு சொந்தமானவர்களிடத்தில் அவர் வந்தார். நான் தான் உங்களை படைத்த தேவன் என்று சொன்னார். அவர் படைத்த அந்த உலகத்திற்குள் அவர் வந்தார். அவர்களோ, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. He came unto his own, and he said that it is I who have created thee. He came to the world which he has created, but they, his children, they did not accept him. ఆయన తన స్వకీయుల యొద్దకు వచ్చి ఉన్నాడు. ఆ యొక్క లోకమునకి నేనే మిమ్మల్ని సృజించినటువంటి దేవుణ్ణి చెప్పి వచ్చినాడు. అయినప్పటికీ కూడా వారు ఆయనను అంగీకరింపలేదు. அண்மையில் ஒரு மனுஷன் இப்படி சொன்னார். Recently a man said, ఒక మనుషుడు ఈ విధముగా చెప్పినాడు, நான் இனி ஒரு ஆளுடைய பூமியில் விருந்தாளியா இருக்க நான் விரும்பவில்லை. I do not want to be a Guest I do not want to be a guest in someone else's house. in someone else's house. ఇంకా ఈ యొక్క విందుకు వచ్చినటువంటి వాని యొక్క ఇల్లైనటువంటి ఈ యొక్క భూమి అందు ఉండుటకు నేను ఇష్టపడలేదు. அவர் எந்த அர்த்தத்தில் சொன்னார் என்றால், இந்த பூமி, இந்த உலகம் தேவனுடையதா இருந்தால் நான் அந்த தேவனுடைய பூமியில் ஒரு விருந்தாளியை போல் இருக்க நான் விரும்பவில்லை. He meant that if this world belongs to the Lord, then I do not want to be a guest in this world. ఈ యొక్క భూమి దేవునిదై ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క భూలోకములో నేను ఒక విందుకు వచ్చిన వాని వలె ఉండుటకు నేను కోరుకునట్లేదు. அந்த அர்த்தம் நான் தேவனிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறேன் என்றல்ல. ராஜ்யம், அவர் தொடர்ந்து சொன்ன காரியம், ராஜ்யம் என்னுடையது, வல்லமை என்னுடையது, மகிமை என்னுடையது என்று சொன்னார். அந்த பரமண்டலத்தில் உள்ள அந்த ஜபத்தினுடைய கடைசி பகுதி எடுத்து ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் தேவனுக்குரியது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான் அந்த தேவனுக்குடைய உலகத்தில் விருந்தாளியை போல் இருக்கிறேன். நான் தான் ஓனர் இந்த உலகத்தில். ராஜ்யம் என்னுடையது, வல்லமை என்னுடையது, மகிமை என்னுடையது என்று அவர் சொன்னார். Jesus said in his prayer that the kingdom, the glory all belongeth unto him. Therefore this man said that he do not want to be a guest in this world which belongeth to the Lord. ఆయన ఆ విధముగా చెప్పినాడని చెప్పినట్లయితే ఆయన ఏదో దేవుని యొక్క చేతులు సమర్పించుటకు ఆ విధముగా చెప్పలేదు. కానీ ఈ యొక్క పరలోకములో నుంచి పరలోకమునకు సంబంధించిన యొక్క ప్రార్థనలో చెప్పిన విధముగానే ఆయన యొక్క రాజ్యమును, ఆయన యొక్క మహిమను, శక్తియు ఆయనదై ఉన్నది కనుక నేను ఆ విధముగా ఉండుటకు కోరుకొనలేదని చెప్పినాడు. ஆகையால் இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு கிரியை செய்கிறதான ஆவி என்னவென்றால், உண்மையான தேவனை ஏற்றுக்கொள்ள ஜனங்களுக்கு மனதில்லாமல் இருக்கிறது. அவரை எப்படியாவது உலகத்தை விட்டு வெளியே தள்ள வேண்டும். Therefore the spirit that is working on this earth is that they do not want to accept the true God, and somehow they want to drive away the true God from them. ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఏ విధముగా ఉన్నదని చెప్పినట్లయితే ఈ యొక్క నిజమైన దేవుడు ఆయన అని చెప్పి అంగీకరింపలేదు. ఏ విధముగానూ ఆయన బయటకు త్రోసివేయవలని చెప్పుచున్నది. ஆகையால் முதல் காரணமாக இந்த உலகம் தேவனுக்கு சத்ருவாக இருக்கிறது. As the first reason, this world is enemy against God. అందువలన మొదటి కార్యముగా ఈ యొక్క లోకము దేవునికి శత్రువై ఉన్నది. அது மாத்திரமல்ல, And not only that, అంత మాత్రమే కాదు, இரண்டாவது, இந்த பூமி, இந்த உலகம் உண்மையான தேவனை வெளியே தள்ளும்படியாக முயற்சி செய்கிறது மாத்திரமல்ல, தேவன் அற்றதான உலகமாக இந்த உலகம் இருக்கக்கூடாது. ஆகையால் அவர்களுக்கு தேவன் வேண்டும் தான், ஆனால் உண்மையான தேவன் அல்ல. ஒரு பொம்மை தேவனாவது எங்களுக்கு இருந்தால் போதும். secondly, not only they want to drive away the true God from them. It doesn't mean that they do not want any God. They want a God, but they want a God in the form of a statue or an idol. ఈ యొక్క లోకము దేవుని బయటకు ప్రారదోలవలని చెప్పి త్రోసివేయాలని చెప్పి ప్రయాసపడుచున్నది మాత్రమే కాదు, కానీ దేవుడు లేనటువంటి లోకముగా ఉండవలని చెప్పి వారు అనుకున్నట్లేదు. దేవుడు ఉండవలేను, అయినప్పటికీ కూడా ఏదో ఒక స్వరూపమే, ఒక బొమ్మ నాకు దేవుడై ఉంటే చాలని చెప్పుచున్నారు. மரத்தினாலோ கல்லினாலோ செய்யப்பட்ட ஏதாவது ஒரு தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்தால் போதும், ஆனால் உண்மையான தேவன் எங்களுக்கு வேண்டாம். It is enough if they have a God that is made of wood or stone, and that will suffice them, but they do not want a true God. பிரமாணம் இல்லாமல் ஜனங்கள் தங்களுடைய சுய இச்சையின்படி சுயாதீனமாக அலைந்து திரைய வேண்டும். அவருடைய இச்சைகளை நிறைவேற்ற அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும். அவர் அந்த தேவன் பிரமாணங்களை இதை செய்யாது என்று சொல்வதற்கு எங்களுக்கு ஆள் வேண்டாம். அந்த உண்மையான தேவன் வேண்டாம். பொம்மையினால் ஏதோ ஒன்றை தொழுது கொண்டால் போதும், நாங்கள் அந்த தேவனை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அவர் சட்டம் பேசக்கூடாது. Without any laws, they want to fulfill all their lusts, and they want to live according to their will and desire. Therefore they decide after a God which is an idol or a statue, and that should not give forth or give them any laws. ఆయన మనకు ఆజ్ఞల మూలముగా
నడిపింపకూడదు. అయితే ఏ విధముగా నిన్ను కూడా స్వతంత్రముగా జీవిస్తే చాలుని, అదే విధముగానే ఆ యొక్క దురేచ్ఛలను నెరవేర్స్తే చాలుని. అందువలన ఏ యొక్క చట్టములు మాట్లాడకూడదు కనుక అబద్ధికుడైన దేవుడుంటే చాలునని చెప్పుచున్నారు. யாத்திரையாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். Exodus chapter 32 and verse 1. నిర్గమకాండము 32వ అధ్యాయము 1వ వాక్యము. மோசே மலையிலிருந்து இறங்கி வர தாமதிக்கிறதை ஜனங்கள் கண்டபோது அவர்கள் ஆரோனிடத்தில் கூட்டம் கூடி அவனை நோக்கி, எகிப்து தேசத்திலிருந்து எங்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்த அந்த மோசேக்கு என்ன சம்பவித்ததோ அறியோம். ஆதலால் நீர் எழுந்து எங்களுக்கு முன் செல்லும் தெய்வங்களை எங்களுக்காக உண்டு பண்ணும் என்றார்கள். அவர்களுடைய புத்தியை பாருங்கள். Look at their understanding. వారి యొక్క బుద్ధి చూడండి. இவங்களுக்கு முன்னாடி செல்லும்படியாக இவங்களே தேவனை செய்றாங்க. They make gods for themselves in order to go before them. వీరికి ముందుగా వీరిని నడిపించుట కొరకే వీరే దేవుని చేయుచున్నారు. மோசேக்கு என்னதான் சம்பவித்ததோ தெரியாது. ஆகையால் ஆரோனே எப்படியாவது நமக்கு முன்பாக சென்று நம்மை நடத்தும்படியாக தேவர்களை உண்டாக்குங்கள். They say that we do not know what had happened to Moses, therefore make us gods which shall go before us. మోషేకు ఏమాయినో మనకు తెలియదు. అహరోను మనకు ముందుగా నడుచుట కొరకు దేవతను మన కొరకు మా కొరకు సిద్ధము చేయమని చెప్పినారు. அந்த தேவர்கள் அவர்களை எங்கே நடத்தும்? அவர்களே உண்டாக்குகிற தேவர்கள் அவர்களை எங்கே நடத்தும்? They themselves make gods, and where shall the God lead them? ఆ యొక్క దేవత ఏ విధముగా వారిని నడిపించును, వారే ఆ యొక్క దేవతను చేస్తున్నారు. ஜனங்களுக்கு பிரமாணம் என்றால் இஷ்டமில்லை. People are not desirous of laws. జనులకు ప్రమాణము ఇచ్చట ఇష్టము లేదు. சத்தியம் அவர்களுக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது. Truth was hated to them. సత్యం అన్నది వారికి ద్వేషముగా ఉన్నది. இன்றைக்கு உலகம் சொல்லுகிறது எம்மதம் சம்மதம். Today the world says that all religion is equal. ఇప్పుడు లోకములో చెప్పబడుచున్నది ఏ మతమైనను కూడా సరే అని చెప్పుచున్నది. எல்லா நதிகளும் கடைசியாக கடலில் போய் விழுகிறது போல எந்த மதத்தில் இருக்கிற எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, எப்படி தொழுது கொண்டாலும் சரி, கடைசியா நம்ம எல்லாரும் பரலோகம் போகலாம். All the rivers go and fall into the sea. Therefore to whichever religion we belong to, whatsoever God we worship, finally we all can go to God. నదులన్నీ కూడా ప్రవహించుచు ఆఖరిగా సముద్రంలో పోయి పడిన విధముగానే మనం ఏ దేవతనైనా ఏ మతములైనా కూడా ఆరాధిస్తే ఆఖరిగా మనం పరలోకముకి వెళ్ళేదము. பிரியமானவர்களே, அப்படிப்பட்டதான ஒரு சொல்லை கேட்பது நல்லதுதான். It is good to hear such a saying. ఆ విధముగా వినే మాట మంచిదా? ஏனென்றால் நாம் இந்துவா இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் சரி, முஸ்லிமா இருந்தாலும் சரி, நாஸ்திகரா இருந்தாலும் சரி, புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் சரி, நாம் ஏன் சண்டை போட வேண்டும்? ஒன்றா இருப்போம். எம்மதம் சம்மதம். எப்படி தொழுது கொண்டாலும் பரலோகம் போவோம். Though we are Hindus or Christians or Muslims or Buddhists, there is no reason for us to quarrel, because it is said that all religion is equal. So to whichever religion we belong, though however we worship, finally we can go to heaven. హిందువులమైనప్పటికీ కూడా, క్రైస్తవులమైనప్పటికీ కూడా, నాస్తికులమైనప్పటికీ కూడా, ముస్లిం మతములకు చెందిన వారమైనప్పటికీ కూడా, బౌద్ధికులమైనప్పటికీ కూడా, ఎవరైతే ఏమైనప్పటికీ కూడా పర్వాలేదు, అందరూ ఒకటే. ఆఖరిగా మనం అక్కడికి వెళ్ళేదమని చెప్పేది. கணிதத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படும் போது அதற்கு பதில் ஒரே ஒரு பதில் தான். When question is asked in mathematics, there is only one answer for it. గణితములో ఒక ప్రశ్న వేయినప్పుడు దానికి జవాబు ఒకే ఒక జవాబు. ஆகையால் தான் வாத்தியார் சிலருக்கு டிக் போடுகிறார், சிலருக்கு தவறு என்று அவர் எழுதுகிறார். Therefore the teacher put ticks for some people and he also puts wrong for some. అందుకొరకే ఉపాధ్యాయులు కొంతమంది తప్పని చెప్పుచున్నారు, కొంతమంది సరియని ఆయన మార్కు వేయుచున్నారు. அதே போல சத்தியம் ஒன்றுதான். Even so truth is one. అదే విధముగానే సత్యం ఒకటే. உங்களுடைய தகப்பனார் அவர் அமெரிக்காவில் பிறந்தவராய் இருந்தால் அவர் இந்தியாவில் பிறக்கவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். If your father is born in America, then it means that he is not born in India. మీ యొక్క తండ్రి అమెరికాలో పుట్టినవాడైతే ఆయన ఈ యొక్క ఇండియాలో పుట్టినవాడని చెప్పి అర్థమైనది. அவர் அமெரிக்காவிலும் பிறந்தார், இந்தியாவிலும் பிறந்திருக்கிறார், இலங்கையிலும் பிறந்தார், அவர் ஜப்பான். இப்படி நாம் சொன்னால் ஒன்று நான் பொய் சொல்லுகிறேன், இல்லை என்றால் எனக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது. If we say that he is born in America, in India, or else in Sri Lanka, or in Japan, not or and in Japan, then it means that I am mad or I am telling a lie. ఆయన అమెరికాలోను, ఇండియాలోను, శ్రీలంకలోను, జపాన్లోను పుట్టి ఉన్నాడంటే
అది నేను తప్పు చెప్పినట్లుగా ఉండును. என் தகப்பனார் எல்லா இடத்திலும் பிறந்தார், அமெரிக்காவிலும் பிறந்தார், இந்தியாவிலும் பிறந்த சொல்ல முடியுமா? பிறப்பு ஒரே இடத்தில் தான் நடக்கும், ஒரே நேரத்தில் தான் நடக்கும். Can I say that my father is born in all places? He is born in America and in India. Birth can be in only one place. నా యొక్క తండ్రి అమెరికాలో పుట్టి ఉన్నాడు, ఇండియాలో పుట్టి ఉన్నాడు చెప్పగలమా? పుట్టుట ఒకేసారి ఒకే స్థలమై ఉన్నది. இதே போல தேவன் ஒன்று ஒருவராய் இருக்கலாம், இல்லை என்றால் மூவர் திருத்தோராக இருக்கலாம், இல்லை என்றால் 33 கோடி தேவர்கள் இருக்க வேண்டும். எல்லாம் ஒன்றாக சமமாக சத்தியமாக இருக்க முடியாது. If so, then God can be one, or he can be a triune God, or else 33 crores of God, but all that cannot be one. దేవుడు ఒక్కడే ఉండవచ్చును, లేకపోతే తృతీయమైనటువంటి దేవుడై ఉండవచ్చును, లేకపోతే 33 కోట్ల దేవుడై ఉండవచ్చును. ఈ విధముగా చెప్పకూడదు. முஸ்லிம் சொல்லுகிறது தேவன் ஒருவர்தான். Muslims say that God is one. ముస్లిం వారు చెప్పుచున్నారు దేవుడు ఒక్కడే. கிறிஸ்தவர்கள் சொல்வது தேவனும் ஒருவர்தான், ஆனால் அவர் திருத்தோராக இருக்கிறார். Christians say that God is one, but he is a triune God. క్రైస్తవులు చెప్పుచున్నారు దేవుడు ఒక్కడే, ఆయనను కూడా ఆయన తృతీయుడై ఉన్నాడు. இந்துக்கள் சொல்லுகிறார்கள் 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். Hindus say that there are 33 crores of gods. హిందువులు చెప్పుచున్నారు 33 కోట్ల దేవుడు ఉన్నారని చెప్పి. புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தேவனே இல்லை என்று. Buddhists say that there is no God. బౌద్ధికులు చెప్పుచున్నారు దేవుడు లేడని వారు చెప్పుచున్నారు. எம்மதம் சம்மதம் சொல்ல முடியுமா? எல்லாம் ஒண்ணுதானா? எல்லாம் சத்தியம் தானா? அது எப்படி? Can we say that all religion is equal? Is it so? Then how can it be? అన్ని కూడా ఒకటి అని చెప్పగలరా? అవన్నీ సత్యముగా ఉన్నవా? ఏ విధముగా ఉన్నవి? இதனுடைய கருத்து என்ன? உலகத்திற்கு, இன்றைய உலகத்திற்கு சத்தியம் வேண்டாம், எப்படியாவது ஒன்றா இருந்தால் போதும், எந்த மதமும் வேண்டாம், எம்மதம் சம்மதம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ப்போம், ஒரு அவியலை போல எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கலந்து ஏதோ ஒரு பொம்மை தேவனை தொழுது கொண்டால் போதும், சத்தியம் வேண்டாம். The meaning of it is that the world they do not want a true God, but they say that all religion is equal. They want to make mixture of all the religion together, but they do not want a true God, and they want to worship a idol or a doll. దీవుని యొక్క భావం ఏమిటంటే సత్యవంతుడైన దేవుడు వద్దు అందరిని కూడా సమానమే అని చెప్పి అందరిని కలుపుకుంటే చాలని ఈ విధముగా అని చెప్పి వారు ఆరాధిస్తే చాలని అని చెప్పుకొని ఉన్నారు. உண்மையான தேவனையும் அவரோடு சம்பந்தப்பட்ட சத்தியங்களையும் அவருடைய பிரமாணங்களையும் தள்ளிவிட்டு பொம்மை தேவர்களை வரவழைக்கிறதான ஒரு தேவனை பகைக்கிற ஒரு உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். They cast away the true God and the true truth, but now we are living in the world wherein they want to worship a God which is an idol or a statue or a doll. సత్యవంతుడైనటువంటి దేవుని ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను ఆయన యొక్క ప్రమాణములను త్రోసివేసి ఈ యొక్క అబద్ధికుడైనటువంటి దేవుడి బొమ్మని అంటే దేవుని తీసుకున్న చెట్టు కాలములో మనం ఉన్నాము. இந்த உலகம் தேவனுக்கு சத்ருவா இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கான மூன்றாவது காரணம், The reason to say that third reason to say that this world is enemy to God. ఈ లోకమైనది దేవునికి శత్రువుగా ఉన్నదని చెప్పుటకు మూడవ కారణము, உண்மையான தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறதான அந்த ஜனங்களுடைய இருதயங்களை அந்த உண்மையான தேவனிடத்திலிருந்து திருப்பக்கூடிய ஒரு வல்லமை இந்த உலகத்தில் உண்டு. There is a power in this world which turns away the hearts of the people who worship the true God from the true living God. సత్యవంతుడైనటువంటి దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి జనుల యొక్క హృదయముని త్రిప్పుటకు ఈ యొక్క లోకములో శక్తి ఉన్నది. முதலாம் ராஜாக்கள் First 11ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனமும் 4ஆம் வசனமும் வாசிங்க. First Kings chapter 11 verses 2 and 4. మొదటి రాజులు 11వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము 4వ వాక్యము. கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி, நீங்கள் அவர்கள் அண்டைக்கும் அவர்கள் உங்கள் அண்டைக்கும் பிரவேசிக்கலாகாது. அவர்கள் நிச்சயமாய் தங்கள் தேவர்களை பின்பற்றும்படி உங்கள் இருதயத்தை சாய பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லி இருந்தார். சாலமோன் அவர்கள் மேல் ஆசை வைத்து அவர்களோட ஐக்கியமாயிருந்தான். சாலமோன் வயது சென்ற போது அவனுடைய மனைவிகள் அவன் இதயத்தை அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றும்படி சாய பண்ணினார்கள். அதனால் அவனுடைய இருதயம் தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் இருதயத்தை போல தன் தேவனாகிய கர்த்தரோடே உத்தமமாய் இருக்கவில்லை. இந்த வசனத்தில் வாசிக்கிற காரியம், உலகத்தை சேர்ந்ததான சிலர் சாலமோனுடைய இருதயத்தை தேவனிடத்திலிருந்து திருப்பி பொய்யான தேவர்களை தொழுது கொள்ளும்படியாக அவர்கள் கிரியை செய்தார்கள். People of this world have turned away the heart of Solomon from worshipping the true living God, and they have turned their heart in order to worship false god. ఈ యొక్క వాక్యములో చెప్పున్నది ఏమిటంటే, సాలొమోనుని యొక్క లోకములో ఉన్న కొంతమంది దేవుని యొద్ద నుంచి త్రిప్పి
అబద్ధికులైనట్టు దేవుని ఆరాధించే విధముగా చేస్తున్నారు. இந்த உலகத்தில் ஒரு மாயை உண்டு. There is vanity on this earth. ఈ యొక్క లోకములో వ్యర్థమైనది ఉన్నది. மாயைக்கு ஒரு அழகுண்டு, ஆனால் அது உண்மையான அழகல்ல, அது ஒரு பொய்யான ஒரு அழகு. Vanity has a beauty, but the beauty is not a true one, but that is false. వ్యర్థమైన దానికి ఒక సౌందర్యం ఉన్నది, అది నిజమైన సౌందర్యము కాదు, అబద్ధమైనటువంటి సౌందర్యము. மாயைக்கு ஈர்ப்பு சக்தி உண்டு, ஆனால் அது சூனியத்திற்கு நடத்துகிறதான ஒரு ஈர்ப்பு. But vanity has a gravitational force, but it leads to nothingness. వ్యర్థమైన దానికి ఆకర్షణ శక్తి ఉన్నది, ఆ యొక్క ఆకర్షణ శక్తి అయినది శూన్యములోనికి నడిపించినదై ఉన్నది. ஜனங்கள் மனுஷருடைய இருதயத்தை இழுக்க எத்தனையோ காரியங்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிறது, எல்லாம் மாயை. There are so many things which drags the heart of the people, but everything is vanity. మనుషుల యొక్క హృదయములని ఆకర్షించే పలు విధమైనటువంటి కార్యములు యొక్క లోకములో ఉన్నవి, ఇవన్నీ కూడా సమస్తమును వ్యర్థమై ఉన్నవి. இந்த மாயையான காரியங்கள் பூமிக்குள், இந்த பூமியில் தற்செயலாக வரவில்லை, அது பிசாசினால் உண்மையான தேவனை ஜனங்கள் தொழுது கொள்ளாதபடிக்கு மனுஷருடைய இருதயத்தை திருப்பும்படியாக வைக்கப்பட்டதான பொருட்கள். But this vanity is not a thing which is created from the earth, but this vanity is being made by the evil powers in order to turn the hearts of the people from the true living God. ఈ యొక్క వ్యర్థమైనటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా ఏదో ఒక తాత్కాలికంలో భూలోకమునకు రాలేదు, కానీ నిజమైనటువంటి సత్యవంతుడైన దేవుని ఆరాధించే వారి యొక్క హృదయమును తిరుపటి కొరకే సాతాను మూలముగా ఈ యొక్క వస్తువులన్నీ కూడా వచ్చి ఉన్నవి. அநேக மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் இந்த சபை பற்றி தான் சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம் என்னவென்றால், இவர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு, ரொம்ப கண்டிப்பா இருக்கு, இப்படியெல்லாம் யார் இருக்க முடியும்? Many Christians say about our church that we are very strict, and how can they abide to all these rules? మిగతా క్రైస్తవులందరూ కూడా ఈ యొక్క సంఘమును గురించి చెప్పేటువంటి కార్యం ఏమిటంటే, మీరు కఠినముగా ఉన్నారు, ఈ విధముగా కఠినముగా ఏ విధముగా ఉండగలము? என்னுடைய பெற்றோர் புதிதாக இந்த சபைக்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள். My parents were coming newly to this church. నా యొక్క తల్లిదండ్రులు ఈ యొక్క సంఘమునకు క్రొత్తగా వచ్చుచున్నారు. என்னுடைய தாயாருக்கு ஒரு சிந்தை வந்தது, என்னுடைய பிள்ளையை பீச்சுக்கு கொண்டு போகலாமே. My mother had a thought that she wants to take her children to the beach. నా యొక్క తల్లికి ఒక ఆలోచన వచ్చినది, నా యొక్క కుమారుణ్ణి ఏ విధముగా బీచ్కి తీసుకొని వెళ్ళవలేను. ஆனால் இந்த கண்டிப்பான சபைக்கு வந்தாச்சே, இது சரியா தவறா என்று தெரியாது என்று சொல்லி பாஸ்டர்மாரை கேட்க போனார்கள். We have come to the strict church, therefore she went to inquire the pastor that whether it is wrong or right to take to the beach. ఖచ్చితమైనటువంటి సంఘమునకు మేము వచ్చున్నామే, ఇది తప్పు అది మంచిదా అని చెప్పి అడిగిట్టుకు ఒక పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. பாஸ்டர், பிள்ளைகளை எடுத்துட்டு பீச்சுக்கு போலாமா? Pastor, can I take my children and go to beach? పాస్టర్ యొక్క బిడ్డను తీసుకుని మేము బీచ్కి వెళ్ళవచ్చునా? நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க, பாஸ்டர் கொண்டு போக வேண்டாம்னு சொன்னார். You'll marvel, but pastor said that you should not take them to the beach. మీరు ఆశ్చర్యపడెదరు, పాస్టర్ చెప్పినారు తీసుకొని వెళ్ళవద్దని చెప్పినారు. பெற்றோர் கீழ்ப்படிந்தார்கள், ஆனால் ஒரு கேள்வி வந்தது. My parents obeyed, but they had a question. నా యొక్క తల్లిదండ్రులు లోబడి ఉన్నారు, అయినప్పటికీ కూడా ఒక ప్రశ్న వచ్చి ఉన్నది. பீச்சுக்கு போறதுல என்ன தப்பு? What wrong to go to beach? బీచ్కి వెళ్ళేదానికి ఏమి తప్పు ఉన్నది? அதுல இருக்கிறது தண்ணீரும் மணலும், இது ஒரு தப்பா, இது ஒரு பாவமா? இவ்வளவு கண்டிப்பா இருக்கணுமா? ஒரு சின்ன பிள்ளையை பீச்சு கொண்டு போறது ஒரு பாவமா? There's water and sand alone in the beach, therefore is it wrong to take a small child to that beach? అక్కడ ఉన్నది నీళ్లు ఇసుక మాత్రమే ఉన్నది కదా, అది ఒక చిన్న బిడ్డని బీచ్కి తీసుకెళ్ళేట తప్ప? ஆகையால் பிள்ளைகளை கொண்டு போகவில்லை, ஆனால் இந்த முறுமுறுப்போடு ஒரு கேள்வியோடு வீட்டில் இருந்தார்கள். She did not take her children to the beach, but with the same question and murmuring she stayed in the home. పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళలేదు, అయినప్పటికీ కూడా ఒక సనుగుడితో కూడా ప్రశ్నతో కూడా ఇంటిలో ఉన్నారు. அன்று ராத்திரியில் ஒரு கனவை கண்டார்கள். That night she had a dream. ఆ యొక్క రాత్రి ఒక స్వప్నం చూసినారు. ஒரு பெரிய மைதானத்தில் அநேக பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். On a big ground many children were playing. ఒక గొప్ప మైదానములో చాలా మంది పిల్లలు ఆటలాడుచున్నారు. அந்த மைதானத்தினுடைய நடுப்பகுதியில் ஒரு உயரமான அழகான ஒரு மனுஷன் நின்று கொண்டிருக்கிறார். In the middle part of the ground a tall man and he looked beautiful was standing there. ఆ యొక్క మైదానం యొక్క మధ్య భాగములో ఎత్తైన వాడు సౌందర్యము గల ఒక ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు. అనేక
வர்ணங்களினால் நிரம்பிய ஒரு வினோதமான ஒரு வேஷத்தை உடுத்தி அவர் அந்த கிரவுண்டினுடைய மைய பகுதியில் காணப்பட்டார். He clothed himself with multicolored dress and he was standing there in the middle of the ground. అనేకమైనటువంటి రంగులతో కూడా విచిత్రమైన వేషధారణతో కూడా అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. அவருடைய கையில் ஒரு பெரிய டம்ளர், அந்த கிளாஸ் டம்ளர் அதனுடைய அடி பகுதியில் நாம் இப்பொழுது குடிக்கிறதான மிரிண்டா ஃபேண்டாவை போன்றதான ஒரு பானம் அங்கே காணப்படுது. அதில் சோடா வெளியே தெரித்து கொண்டிருந்தது. He had a big glass tumbler in his hand and that was full of Miranda and soda was seen out. ఆయన చేతిలో ఒక పెద్ద అద్దముతో చేసినటువంటి గ్లాస్ కనపడి ఉన్నది. దానిలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మిరండా ఇటువంటి సోడాలు కనపడి ఉన్నది. దానిలో నుంచి ఒక బుడకలో వచ్చి ఉన్నది. அது மிரிண்டா அல்ல, அதை போன்றதான ஆரஞ்சு கலர்ல ஒரு லிக்விட். That is not Miranda but that is a orange color liquid. అది మిరండా కాదు, ఆరెంజ్ రంగులో ఉన్నటువంటి ఒక ద్రవమై ఉన్నది. அவரை பார்த்த மாத்திரத்தில் எல்லா பிள்ளைகளும் அவரை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். The moment the children saw him, all the children came about him. ఆయన చూసిన వెంటనే పిల్లలందరినీ కూడా ఆయన చుట్టూ కమ్ముకొని ఉన్నారు. அவரை வேண்டும், அவர் கையில் வைத்ததையும் வேண்டும் என்று எல்லாரும் அவரை நெருக்கினார்கள். All the children they came around him saying they want him as well as the juice that was in his hand. ఆయన కావలిని ఆయనకు చేతిలో ఉన్నవి కావాలని చెప్పి ఆయన దగ్గరకు వచ్చున్నారు. அந்த பிள்ளைகளுடைய கூட்டத்தில் நானும் இருக்கிறேன். அந்த சொப்பனத்தில் In the dream even I am one among them. ఆ యొక్క కలలో నేను కూడా ఆ యొక్క పిల్లల మధ్య ఉన్నాను. என்னுடைய தாயார் அந்த சொப்பனத்தில் நான் அங்கே நிற்க கூடாது என்று சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்காங்க, நிற்காதே வந்துவிடு. In the dream saying that I should not stand there, my mother was continually calling me. నా యొక్క తల్లిగారు నేను అక్కడ నిలబడకూడదని చెప్పి నన్ను పిలుచుచునే ఉన్నారు. அப்பொழுது இந்த மனுஷன் கையில் வைத்துக்கொண்டு அந்த அவருடைய அந்த கிளாஸில் வைத்திருக்கிறதான அந்த பானத்தை யாருக்கும் கொடுக்காமல் யாரோ ஒருவரை, அந்த பிள்ளைகள் யாரும் கவனிக்கவில்லை, ஆனால் யாரோ ஒருவரை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார். அவருடைய கண்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் அலைந்து கொண்டே இருக்கிறது. But that man he did not give the drink to any of the children, but his eyes was wandering here and there seeking of someone from them. ఆయనకు చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పానమును ఎవరి యొద్దకు ఇవ్వలేదు. అయితే ఎవరినో ఒకరిని వెతికినట్లుగా ఆయన యొక్క కన్నులు అక్కడ ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నవి. தேடிக்கொண்டிருந்தனா அவருடைய கண்கள் திடீரென்று என்னை பார்த்தது. Then his eyes looked at me. వెదకుచున్నటువంటి ఆయన యొక్క కన్నులు నన్ను చూసి ఉన్నవి. அந்த கண்கள் அதற்கு பின் தேடவில்லை, அது என்னை தான் தேடிக்கொண்டிருந்தது. After that his eyes did not seek after but his eyes were seeking after me. ఆ యొక్క కన్నులు తరువాత వెదకలేదు, ఆ యొక్క కన్నులు నన్నే వెదకుచున్నది. என்னை பார்த்த உடனே அந்த கிளாஸை வைத்துக்கொண்டு என்னை நோக்கி வர ஆரம்பித்தார். As soon as he saw me with the glass in his hand, he came towards me. నన్ను చూసిన వెంటనే ఆ యొక్క గ్లాస్ తీసుకొని నా యొద్దకు వచ్చేట్టుకు ఆరంభించినాడు. அந்த கனவில் என்னுடைய தாயார் என்னை கூப்பிட்டு அங்க நிற்காதே வந்துவிடு என்று கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தார்கள். In the dream my mother was continually calling me saying that do not stand there but come. ఆ యొక్క కల యందు నా యొక్క తల్లిగారు నన్ను చూసి పిలుచుచు ఉన్నది, అక్కడ నిలబడవద్దు రమ్మని చెప్పుచు ఉన్నది. அந்த உயரமான அழகான மனுஷன் என் பக்கத்தில் வந்து அந்த கிளாஸை என் வாயின் பக்கமாக இறக்கினார். The tall beautiful man he came by my side and he showed the glass towards my mouth. ఎత్తైనటువంటి అందమైనటువంటి ఆ యొక్క మనుషుడు నా యొద్దకు వచ్చి ఆ యొక్క గ్లాస్ నా నోటి దగ్గరకు దించినాడు. நான் அந்த கிளாஸில் இருக்கிற அந்த பானத்தை குடிக்கவில்லை, அதிலிருந்து தெரித்துதான் அந்த கேஸ், அந்த சோடா என் மூக்குக்குள் போய்விட்டது. I did not drink of the drink that was found in the glass, but the gas it reached my nose. ఆ యొక్క గ్లాస్ లో ఉన్నటువంటి పానము నేను త్రాగలేదు, అయినప్పటికీ కూడా దాంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి నా యొక్క ముక్కులోనికి వెళ్ళి ఉన్నది. அது உள்ளே போன உடனே நான் அந்த கூட்டத்தை விட்டு வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தேன். As soon as it reached my nostrils, I fled away from that group. అది లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే నేను ఆ యొక్క గుంపులో నుంచి అతి వేగముగా పరిగెత్త ఆరంభించినాను. என் தாயார் சொப்பனத்தில் என்னை துரத்த ஆரம்பித்தார். எங்கே போறேன் திரும்பி வா, எங்கே போறேன் திரும்பி வா. In the dream itself my mother was chasing me and she was saying that where are you going, come. నా యొక్క తల్లిగారు ఆ యొక్క కల యందు నన్ను పట్టుకున్నట్టుగా వచ్చుచున్నది, ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావు అని చెప్పి అడుగుచూ ఉన్నది. ஆனால் நான் அவர்களை விட வேகமாக ஓடிக்கொண்டே இருந்தேன்.
But I was running faster than her. ఆమె కంటే కూడా నేను వేగముగా పరిగెత్తుచుంటిని. நான் ஓடும்போது ஒரு காரியத்தை சொல்லிக்கொண்டே ஓடினேன். As I was running, I was uttering a thing. నేను పరిగెత్తినప్పుడు ఒక కార్యమును చెప్పుచూ పరిగెత్తుచుంటిని. அது என்ன தெரியுமா? Do you know what it is? అది ఏమిటో తెలుసా? எனக்கு இயேசு வேண்டாம், எனக்கு இயேசு வேண்டாம் என்று சொல்லி ஓடிக்கொண்டே இருந்தேன். I was running saying that I do not want Jesus, I do not want Jesus. నాకు యేసు వద్దు, నాకు యేసు వద్దు అని చెప్పుచూ పరిగెత్తుచూ ఉన్నాను. அதோடு முழித்து விட்டார்கள். Over that she woke up. దానితో కూడా ఆమె మేల్కొని ఉన్నది. உடனே அவர்களுக்கு அர்த்தம் என்ன என்று அவர்களுக்கு விளங்கினது. Immediately she understood the meaning. దాని యొక్క అర్థం ఏమిటో అని చెప్పి వెంటనే ఆమెకు తెలిసి ఉన్నది. அந்த அழகான உயரமான மனுஷன் வினோதமான வேஷத்தை உடுத்தி இருக்கிற அந்த மனுஷன் தான் இந்த அழகான உலகம். The tall beautiful man clothed with colored dress is this beautiful world. ఎత్తైనటువంటి అందమైనటువంటి విచిత్ర వేషధారణ కలిగినటువంటి ఆ యొక్క మనుషుడే ఈ యొక్క లోకము. அவர் கையில் வைத்திருக்கிற அந்த பானம் இந்த உலகத்தின் இன்பங்கள். The drink that he had in his hand is the pleasures of this world. ఆయన యొక్క చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పానమైనది ఈ యొక్క లోక సంతోషములే. இவரோ இந்த உலகம், இந்த உலகத்தின் இன்பங்கள், இந்த மனுஷன் எல்லா ஜனங்களை தேடவில்லை, ஆனால் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான பிள்ளைகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். This man or the pleasure that he had in his hand did not seek after the people of this world, but he was seeking after the people who are chosen by God. ఈయనొక చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సంతోషములే ఎవరిని కూడా వెదకలేదు, కానీ దేవుని వలన ఏర్పరచుకున్నటువంటి పిల్లల మాత్రం వెదకుచూ ఉన్నాడు. மற்ற பிள்ளைகளே நீங்கள் ஏற்கனவே என்னுடையவர்கள் ஆகியால் உங்களை நான் அவசரப்பட்டு பிடிக்க வேண்டாம். கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள், எனக்கு அவர்கள் தான் வேண்டும். All the other children already they belong to me, therefore it is not needed for me to go after you and take hold of you, but I want the children, those who are chosen of God. మిగతా పిల్లలారా, ఇంతకు ముందుగానే మీరు నా యొక్క పిల్లలైనారు కనుక అవసరపడి మిమ్మల్ని పట్టుకున్న అవసరం లేదు. ప్రభువు మూలముగా ఏర్పరచుకున్న వారి మాత్రమే పట్టుకొనవలెను. அவர் என் பக்கமாய் வந்தபோது நான் அந்த இன்பத்தை குடிக்கவில்லை, அந்த இன்பத்தினுடைய ஸ்மெல், அந்த வாசனை என்னுடைய மூக்குக்குள் போய்விட்டது. When he came nearby me, I did not drink of the drink, but the smell of it entered into my nostrils. ఆయన నా యొద్దకు వచ్చినప్పుడు నేను ఆ యొక్క పానమును త్రాగలేదు. ఆ యొక్క పానములో ఉన్నటువంటి వాసన నాలోనికి పోయి ఉన్నది. அந்த சொப்பனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் என்னுடைய தாயாரிடத்தில் பேசின காரியம் இதுதான். This is the thing the Lord spoke through the dream to my mother. ఆ యొక్క స్వప్నము మూలముగా నా యొక్క తల్లి గారి యొద్ద ప్రభువు మాట్లాడినటువంటి కార్యం ఇదే ఉన్నది. அந்த பீச்சில் தவறு என்ன என்று நீ கேட்கிறாய். உண்மைதான், தவறில்லை. ஆனால் அங்கே இன்பத்தை குடிக்கக்கூடிய தவறு இல்லாவிட்டாலும் அந்த இன்பத்துடைய ஸ்மெல், அந்த வாசனை, அந்த உலகத்தின் வாசனை அங்கே உண்டு. You say that what is wrong in going to the beach, but there is you have no there is no the smell, the fragrance of the world is there. But the fragrance of the world is there. ఈ యొక్క బీచ్ ఏమి తప్పని చెప్పి నువ్వు అడుగుచున్నావు. నిజముగానే అక్కడ తప్పు లేదు. అదే విధముగానే లోక సంతోషములు త్రాగే విధముగా అక్కడ లేదు, కానీ ఆ యొక్క లోక సంతోషములు వాసన చూసేటువంటి విధముగా అక్కడ ఉన్నది. அங்கே இருப்பது வெறும் தண்ணீரும் மணலும் மாத்திரமல்ல, அங்கே ஒரு லௌகிகமும் உண்டு. There is not only water in the sun, but there is also worldliness. అక్కడ నీళ్లు ఇసుక మాత్రమే లేదు, కానీ అక్కడ లోకమును ఉన్నది. நீ தர்க்கம் பண்ணி உன்னுடைய பிள்ளையே அந்த பீச்சுக்கு கொண்டு போய் இதில் என்ன தவறு, இது சின்ன விஷயம் தானே என்று கொண்டு போவாய். அங்கே உலகத்தின் வாசனை உண்டு. நீ அங்கே கொண்டு போனால் ஒரு நாள் வரும், உன்னுடைய பிள்ளை வளரும் போது இயேசு வேண்டாம் என்று சொல்லி அவன் ஓடி போய் விடுவான். You argue and you take your child to the beach saying that what is wrong there, but a day shall come, there's only the fragrance of it, but that shall take you and draw your child away from God. నీవు వాదమాడి ఆ యొక్క బీచ్కి పిల్లలను తీసుకొని వెళ్ళేది, అయితే అక్కడ ఈ విధమైన వాసన ఉన్నది కనుక వారు పెరిగి పెద్దవాడగినప్పుడు యేసు వద్దని చెప్పి పరిగెత్తును. நான் வளர வளர இந்த உலகத்தை மிகவும் அதிகமாக நேசித்தேன். As I grew up, I began to love this world more. నేను పెరిగిన తరువాత ఈ యొక్క లోకమును ఎక్కువగా ప్రేమించున్నాను. நான் போகாத கூட்டம் இல்லை, ஆனால் நான் விரும்பி வந்த ஒரு கூட்டமும் இல்லை. There are no meetings that I have attended, neither came I for any meeting with a desire. నేను వెళ్ళనటువంటి కూటమే లేదు, அதே சமயம் வந்து నేను ఇష్టపడి వచ్చినటువంటి కూటమే లేదు. என்னுடைய இன்பமெல்லாம் நண்பர்களோடு சுற்ற வேண்டும், டிவி பார்க்க வேண்டும், விளையாட வேண்டும், இதுதான் என்னுடைய இன்பம்.
My pleasure is to spend my time with my friends to see TV, and this was my pleasure. నా యొక్క సంతోషం అంతను కూడా నా యొక్క స్నేహితులతో కూడా ఉండవలెను, టీవీ చూడవలను, ఇదే నా యొక్క సంతోషమై ఉన్నది. உண்மையாகவே இயேசு கிருபையினால் என்னை மீட்டெடுக்காமல் போயிருந்தால் இன்றைக்கு இயேசு வேண்டாம் என்று சொல்லி உலகத்தின் சிற்றின்பங்களுக்குள் மூழ்கி இருப்பேன். Graciously and mercifully, if the Lord would not have lifted me up, then I would have said no to Jesus and I would have followed after the pleasures of this world. నిజముగానే ప్రభు ప్రేమించి నన్ను తీసుకొని రాకపోయినట్లయితే ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నట్టు సంతోషములు నేను మునిగిపోయేందును. அவர் என்னை அழைத்ததான அவருடைய கிருபைக்காக நான் இன்றைக்கு நன்றியா இருக்கிறேன். I am grateful for the mercy for which the Lord have called me. నన్ను పిలిచినటువంటి ఆయన యొక్క కృప నిమిత్తమై నేను కృతజ్ఞతున్నై ఉన్నాను. வாலிபர்களே, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த உலகத்தில் மனுஷரை தேவனிடத்திலிருந்து திருப்பக்கூடிய ஒரு வல்லமை, ஒரு மாயை மறைந்திருக்கிறது. ஜாக்கிரதையா இருப்போம், உலகத்தை விட்டு பிரிந்திருப்போமாக. Young people, O people of God, there is a power of vanity on this world which is able to turn away the people of God towards this world. Therefore, let us be careful. యవనస్తులారా, దేవుని యొక్క పిల్లలారా, ఈ యొక్క లోకములో దేవుని వైపు నుంచి మనల్ని త్రిప్పివేయనటువంటి ఒక శక్తి ఉన్నది కనుక మనము దాని నుంచి విభజన కలిగి విడదీయబడి ఉండేదము. இப்படி வளர்ந்து வரும்போது மிகவும் கண்டிப்பாக பெற்றோரால் வளர்க்கப்பட்டு டிவி பார்க்கக்கூடாது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுற்றக்கூடாது என்றெல்லாம் கண்டிப்பாக வளர்த்தார்கள். I was brought up in such a strict manner that I should not go along with my friends, neither should I see TV. టీవీ చూడకూడదు, స్నేహితులతో కూడా మీరు తిరగకూడదు అని చెప్పి నా యొక్క తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా నన్ను పెంచి ఉన్నారు. ஆனால் திருட்டுத்தனமாக படிக்க போகிறேன் என்று சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய வீட்டில் போய் அங்கே விளையாடுவது, டிவி பார்ப்பது, இப்படி காலத்தை கழித்து வந்தேன். But without telling my parents, I used to go and see TV and spend my time with the friends, and thus I spent all my time. అయినప్పటికీ కూడా దొంగతనముగా నేను చదువునికి వెళ్ళుచున్నానని చెప్పి స్నేహితులతో కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఆడుట, వారి యొక్క ఇళ్లలో నేను టీవీ చూస్తూ ఉంటిని. இப்பொழுதும் சில வாலிபர்கள் இருதயத்தில் நினைத்துக்கொள்ள, பிரதர் சாட்சி என் சாட்சி மாதிரியே இருக்கு. Even now some young people may think that testimony of the brother is similar to my testimony. ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది యవ్వనస్తులు వారి యొక్క హృదయములు అనుకొనుచూ ఉంటారు, బ్రదర్ యొక్క సాక్ష్యం నా యొక్క సాక్ష్యం ఒకటిగానే ఉన్నది. கர்த்தருடைய கிருபை என்னை விடவில்லை, அது உங்களையும் விடாது. Grace of God has not forsaken me, even so it shall not forsake you. దేవుని యొక్క కృప అయినది నన్ను విడిచిపెట్టలేదు, అదే విధముగానే మిమ్మల్ని కూడా విడవదు. இப்படி தேவனை பகைக்கிறதான ஒரு, தேவனுக்கு சத்துருவா இருக்கிறதான உலகத்தை நாம் நேசிக்கலாமா? Can we love the world which is enemy to God? ఇటువంటి దేవుణ్ణి ద్వేషించేటువంటి దేవునికి శత్రువైనటువంటి లోకమును మనం ప్రేమింపతగునా? என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் ஒருவர் ஒரு நாள் வந்து, ஏங்க இப்படி எல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கிறீங்க? பைபிளே சொல்லிருக்கு தேவன் உலகத்தில் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார். One of my relative came and said that, why is it you're all divided? So God himself has said that God so loved the world. మా యొక్క బంధువుల్లో ఒకరు వచ్చి ఎందుకు ఈ విధముగా విభజింపబడి విభజన కలిగి ఉన్నారు? దేవుడే చెప్పినాడు, దేవుడి యొక్క లోకముని ఎంతగానో ప్రేమించను. பிரியமானவர்களே, எந்த மனுஷர் மேல் நாம் பகை வைக்க கூடாது. எல்லா மனுஷரை நாம் நேசிக்க வேண்டும். அது யாரா இருந்தாலும் எல்லாரையும் நேசிக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்களுக்குள் குடியிருக்கிற பாவத்தையும், அவர்களை சூழ்ந்திருக்கிற லௌகிகத்தையும், அவர்கள் பழகி இருக்கிற அந்த உலக பழக்கங்களையும் நாம் பழகக்கூடாது, அதில் நாம் சேரக்கூடாது. Beloved, we should not hate anyone, neither should we have enmity with anyone, whosoever it may be. We should love everyone, and we should have our affection towards anyone, but we should not get ourselves used to the habits that they are used in. ప్రియమైన వారలారా, యొక్క లోకములో ఎవరిని కూడా మనం ద్వేషింపరాది, అందరిని కూడా ప్రేమింపవలెను. అయినప్పటికీ కూడా అదే విధముగానే వారి యొక్క హృదయములో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పాపమును, వారి యొక్క ఐహికమును, వారి యొక్క అలవాట్లు మనం అలవాటు పడకూడదు. வேதம் சொல்லுகிறது, நாம் இந்த பூமியில் அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமா இருக்கிறோம். Word of God says that we are strangers and pilgrims on this earth. గ్రంథము సెలవిచ్చుచు ఉన్నది, మనం ఈ యొక్క లోకములో యాత్రికములు పరదేశులమై ఉన్నామని చెప్పుచున్నది. அப்படி என்றால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் அந்நியர்களைப் போல் பரதேசிகளைப் போல் இருக்க வேண்டும். If it is so, though the people of God are on this earth, they should live as strangers and pilgrims. అదే విధముగానే దేవుని యొక్క పిల్లలు ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు యాత్రికుల వలెను, వారు పరదేశుల వలె ఉండవలెను. இதற்கு காரணம், நாம் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் நாம் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல.
The reason is that though we are on this earth, yet we do not belong to this earth. మనము ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క లోక సంబంధులము కాదు. இந்த உலகத்தில் ஒரு கரை உண்டு. அந்த கரை நம்முடைய இருதயத்தின் மேல் பட்டால் நம்முடைய இருதயத்தை அது தேவனிடத்திலிருந்து திருப்பி விடும். There is a spot on this earth, and that spot, if it shall fall in our heart, then it shall turn our hearts away to God. ఈ యొక్క లోకములో ఒక కల్మషం ఉన్నది. ఆ యొక్క కల్మషం మన యొక్క హృదయం మీద పడినట్లయితే అది దేవుని వైపు నుంచి మనల్ని త్రిప్పివేయును. யாக்கோபு 1:27 வாசிப்போம். James 1 and verse 27. యాకోబు 1:27 చదివేదము. திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் உலகத்தால் கரைப்படாதபடிக்கு தன்னை காத்துக் கொள்கிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்கிறது. ஆகையால் உலகத்தினால் கரைபடக்கூடாது என்று வசனம் சொல்லுகிறது. Word of God says that we should not be spotted of this world. ఇహలోక మాలిన్యము తనకు అంటకుండాని చెప్పి యొక్క గ్రంథము చెప్పుచూ ఉన్నది. ஆத்துமாவை கரைப்படுத்தக்கூடியதான கரைகள் இந்த பூமியில் உண்டு. There are spots which spot our soul. ఆత్మను కలంకపరిచినటువంటి మాలిన్యం యొక్క లోకములో ఉన్నది. நம்முடைய சரீரத்தை நம்முடைய வஸ்திரங்களை கரைப்படுத்தக்கூடியதான அழுக்கு தூசி இந்த பூமியில் உண்டு. There are also filthiness that are found on this earth which stains our body and our soul. మన యొక్క శరీరమును మన యొక్క వస్త్రములకు మాలిన్యము కలుగు చేసేటువంటి ఈ యొక్క దుమ్ము ఈ యొక్క భూమిలో ఉన్నది. வியாதிகளை உற்பத்தி செய்கிறதான கிருமிகள் நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தாலும் இந்த ஆகாயத்தில் உண்டு. Though the germs that create diseases are not visible to our eyes, yet these germs are found in the air. వ్యాధులను కలుగు చేసేటువంటి క్రిములు మన యొక్క కన్నులకు తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క శూన్యముల ఆకాశములో ఉన్నది. நாம் இப்பொழுது சுவாசிக்கும் போதுதான ஆயிரக்கணக்கான கிருமிகள் மூக்குக்குள்ள செல்லுகிறது. As we breathe in, thousands of germs enter into our nostrils. మనము శ్వాసించినప్పుడు వేల కొలది యొక్క క్రిములు మన యొక్క లోపలికి వెళ్ళుచున్నవి. இது போல மனுஷருடைய ஆத்மாவை தேவனிடத்திலிருந்து திருப்பக்கூடியதான பாவ கரைகள் லௌகிக கரைகள் இந்த பூமியில் தாராளமாக உண்டு. Even so, there are so many stains of holiness or stains of sin which turns away the heart of the people from God. అదే విధముగానే దేవుని యొద్ద నుంచి తిప్పివేయనట్లుగానే అనేక విధమైనటువంటి మాలిన్యములు ఇహలోక మాలిన్యములు ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నవి. ஆகையால் இந்த உலகத்தோடு சேர வேண்டாம், இந்த உலகத்தின் சிற்றின்பங்களில் ஈடுபட வேண்டாம், பாவத்தினால் கரைபட வேண்டாம், அந்நியர்களைப் போல் இருப்போம், பரதேசிகளைப் போல் இருப்போம் என்று தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். Therefore, let us not have company with this world, let us not follow the pleasures of this world, neither let us enjoy the things that are found in this world, but the word of God says that let us live as strangers and pilgrims. అందువలన ఈ యొక్క లోకముతో కూడా మనము చేరకూడదు, ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన సంతోషములు అనుభవింపకూడదు, ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నటువంటి వాటితో మాలిన్యం అంటకుండా మనం ఉండవాలని చెప్పి ఆ పరదేశులు గాని మనం యాత్రికులము గాని ఉండవాలని చెప్పి చెప్పబడుచున్నది. இப்பொழுது மறுபடியும் ஆரம்பத்தில் வாசித்ததான அந்த வசனத்துக்கு நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்புவோமாக. யோவான் 3:8. Let us turn our Bibles to the first verse, that is John chapter 3 and verse 8. ఇప్పుడు ఆరంభములో చదివినటువంటి యోహాను 3:8 మనము త్రిప్పేదము. மறுபடியும் வாசிப்போம். காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்திலே வீசுகிறது, அதன் சத்தத்தை கேட்கிறாய், ஆகிலும் அது இன்ன இடத்திலிருந்து வருகிறது என்றும் இன்ன இடத்துக்கு போகிறது என்றும் உனக்கு தெரியாது. ஆவியினால் பிறந்தவனவனோ அவனும் அப்படியே இருக்கிறான் என்றார். காற்று வீசும்போது காற்றினுடைய சத்தத்தை நாம் கேட்கலாம், நம்முடைய சரீரத்தில் காற்று படும்போது நாம் உணரலாம். அது எங்கேந்து வருகிறது என்று நமக்கு தெரியாது, அது எங்கே போகிறது என்று நமக்கு தெரியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Word of God says that when the wind bloweth, we can hear the sound of it and we also can feel it, but the word of God says that we cannot see that from where it cometh and whither it goeth. గాలి అయినది మనకు విసిరినప్పుడు దాని యొక్క శబ్దం మనం వినగలము, దాన్ని మనం స్పర్శించగలము. అదే విధముగానే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చునో ఎక్కడికి పోవునో అది తెలియదని చెప్పి గ్రంథము సెలవిస్తున్నది. அந்த காற்று அறியாத ஒரு இடத்திலிருந்து வந்து அறியாத ஒரு இடத்திற்கு போகிறது போல தேவ ஆவியினால் பிறந்த மனுஷனும் அப்படியே என்று அதே வசனம் சொல்லுகிறது. As the wind bloweth from the place where we know not and it goeth to the place where we know not, the word of God says that so is everyone that is born of the Spirit. గాలి అయినది తెలియని చోటు నుంచి వచ్చి తెలియని చోటుకి వెళ్ళిన విధముగానే ఆత్మ మూలముగా పుట్టు ప్రతివాడును అదే విధముగా ఉన్నాడని గ్రంథము చెప్పుచున్నది. இந்த பூமியில் வாழ்ந்து வருகிற ஜனங்களுக்கு வீடு, சொத்து, இதெல்லாம் பணம், இதெல்லாம் அவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். அதை நஷ்டப்படுத்தி விட்டால் அவர்களை உயிரே போய்விடும். For the people who are living on this world, their houses, their wealth, their riches are very important to them, and if they lose any of this, then they lose their own lives. ఈ యొక్క లోకములో జీవించేటువంటి జనులందరికీ కూడా
తన యొక్క ఇల్లు ఆస్తి ధనము ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యము ఇవి నష్టపడిపోయినట్టయితే వారు ఆ విధముగానే వెళ్ళిపోవాలి. ஆனால் தேவ ஆவியினால் பிறந்தவர்களே கர்த்தர் நமக்கு வேறொரு செய்தியை தருகிறார். But they that are born of the Spirit, God gives us another message. ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన వారలారా ప్రభు మనకు ఇంకొక వర్తమానం ఇచ్చుచున్నాడు. அதே யோவானின் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் வாசிப்போம். John chapter 17 యోహాను 17వ అధ్యాయము 16ஆம் வசனம் வாசிங்கள். verse 16. 16వ వాక్యము. நான் உலகத்தார் அல்லாதது போல நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல அவர்களும் உலகத்தார் அல்ல. அவர்களும் உலகத்தார் அல்ல. நாம் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. We are not of this world. మనము లోక సంబంధులము కాము. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, நாம் అంత మాత్రమే కాదు, இந்த உலகத்தில் பிறந்தோம். we are born on this earth. ఈ లోకములో మనము జన్మించున్నాము. நம்முடைய வீடுகள் இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கிறது. We have our houses on this earth. మన యొక్క ఇల్లు లోకములోనే ఉన్నవి. நாம் படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது. Even the school is found on this earth. మనము చదివే పాఠశాలలు యొక్క లోకములోనే ఉన్నవి. வேலைக்கு போகும்போது இந்த உலகத்தில் தான் வேலைக்கு போகிறோம். When we go for a work, we go for a work which is on this world. ఉద్యోగమునకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క లోకములోనే వెళ్ళుచున్నాము. இந்த கூட்டமே இந்த உலகத்தில் தான் நடக்கிறது. Even in the same meeting is being conducted on this world. ఈ యొక్క కూటము కూడా ఈ యొక్క లోకములోనే జరుగుచున్నది. அப்படி நம் உலகத்தில் இருந்தாலும் பிறந்தாலும் படித்தாலும் வேலை செய்தாலும் ஆராதித்தாலும் நாம் இந்த உலகத்தார் அல்ல. Though we are on this world, though we worship, though we study, though we live on this world, yet we are not of this world. ఆ విధముగా మనం ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నప్పటికీ, లోకములో చదివినప్పటికీ, లోకములో ఉద్యోగము చేసినప్పటికీ, లోకములో ఆరాధించినప్పటికీ కూడా లోక సంబంధులము కాదు. இந்த இடத்தில் இயேசு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். Here Jesus says a thing. ఈ చోట యేసు ఒక కార్యముని చెప్పుచున్నాడు. 18ஆம் வசனம் வாசிங்கள். Verse 18. 18వ వాక్యము. நீர் என்னை உலகத்தில் அனுப்பினது போல நீர் என்னை இந்த உலகத்தில் அனுப்பினது போல நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன். நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன். As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేనును వారిని లోకమునకు పంపితిని. பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் இயேசு பேசுகிற வார்த்தை இதுதான். These are the words which Jesus spoke to God the Father. తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొద్ద కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మాట్లాడు కారణం ఇదే. பிதாவே, நீர் என்னை உம்மிடத்திலிருந்து இந்த பூமிக்கு இந்த உலகத்திற்குள் அனுப்பி இருக்கிறீர். Father, thou hast sent me on this world from thee. తండ్రి మీ యొద్ద నుంచి నన్ను ఈ యొక్క లోకమునకు పంపితిని. இயேசுவை பிதா எங்கேருந்து அனுப்பினார், எப்படி அனுப்பினார், எப்பொழுது அனுப்பினார்? From where did God the Father send Jesus, and for what and to where? తండ్రి అయిన దేవుడు ఈ యొక్క యేసును ఏ విధముగా పంపించినాడు, ఎప్పుడు పంపించినాడు? மீகா 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் வாசிங்க. Micah chapter 5 and verse 2. మీకా 5వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము. எப்ராத்தா எனப்பட்ட பெத்லகேமே, நீ யூதாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆளப்போகிறவர் இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர். இது இயேசுவை பற்றி ஒரு தீர்க்க தரிசனம். இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து பெத்லகேமிலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார். அவருடைய புறப்படுதல் கவனியுங்கள். அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகி பூர்வத்தினுடையது. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? இயேசு அநாதி நாட்களாக, இல்லை என்றால் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவராக குறித்த காலத்தில் அந்த பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்குள் பிதாவால் அனுப்பப்பட்டு பெத்லகேமில் பிறந்து அவருடைய வேலை இந்த பூமியில் முடித்து மறுபடியுமாக அவர் என்னிடத்தில் வருவார், தேவனிடத்தில் செல்வார். That is Jesus from everlasting, even from the foundation of the world he has been ordained by God, and that he shall come to this earth. He shall be born in Jerusalem, he shall be born in Bethlehem, and he shall accomplish all his work on this earth, and then he shall go up to him. ఈ విధముగా చెప్పినట్లయితే యేసుని దేవుడు పురాతన కాలము నుంచి ఆయన ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. తగిన సమయమందు ఈ యొక్క లోకమునకు వచ్చి బెత్లెహేములో పుట్టి ఆయన ఒక పనిని ముగించి మరలా దేవుని యొద్దకు వెళ్ళబోచున్నాడు. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக இயேசு தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு சரித்திரத்தின் வாயிலாக அவர் புறப்பட்டு குறித்த காலத்தில் இந்த பூமியில் அவர் அனுப்பப்பட்டது போல பிதாவே, இவர்களையும் நான் இந்த பூமிக்குள் அனுப்புகிறேன் என்று இயேசு சொன்னார். As Jesus was chosen from the foundation of the world, and that he was sent in the appointed time to this earth, and as he was accomplishing all the work, even so Jesus says that, Lord, I do send them to this world. జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే యేసుని తండ్రి ఏర్పరచుకొని ఈ యొక్క లోకమునకు పంపిన విధముగానే తండ్రి వీరిని కూడా నేను లోకమునకు పంపుచున్నాను.
இயேசு பிறந்தார் என்று நாம் சொல்லுகிறோமே, கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுகிறோமே. உண்மை என்னவென்றால் இயேசு பிறக்கவில்லை, இயேசு அனுப்பப்பட்டார். We celebrate saying that Jesus was born and Jesus was born, and we do also celebrate Christmas, but Jesus was not born but he was sent. మనము యేసు పుట్టి ఉన్నాడు అని చెప్పి క్రిస్మస్ ను మనము పండుగ ఆచరించుచున్నామే. నిజముగానే యేసు పుట్టలేదు కానీ ఆయన పంపబడి ఉన్నాడు. இயேசு எப்படி தற்செயலாக பிறக்காமல் இந்த பூமிக்குள் முன்குறிக்கப்பட்டவராக அனுப்பப்பட்டாரோ, இதே போல இந்த செய்தியை இந்த காலை வேளையில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான தேவனுடைய ஜனங்கள் அறிய வேண்டிய காரியம், நாம் தற்செயலாக இந்த பூமியில் பிறக்கவில்லை, தேவனுடைய முன்குறிப்பினால் இந்த பூமிக்குள் அனுப்பப்பட்ட ஜனங்கள் நாம். Jesus not being born in an ordinary way, as he was foreordained by God and he was sent to this world. The people, those who hear the word of God, should understand a thing, that we are not chosen in an ordinary way, but we are being chosen and sent to this world. దేవుడు ఏ విధముగా యేసుని ముందుగానే నిర్ణయించి ఒక భూలోకములకి పంపి ఉన్నాడు, అదే విధముగానే ఒక వర్తమానం వినుచున్నటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డలారా, మీరు తెలుసుకోవాల్సిన కార్యం ఏమిటంటే, మనం ఏదో తాత్కాలికంగా ఇక్కడికి రాలేదు, మనము ముందు నిర్ణయింపబడి దేవుని మూలముగా పంపబడిన వారమై ఉన్నాము. இயேசுவின் புறப்படுதல் எப்படி பூர்வ நாட்கள், அநாதி நாட்களாக பூர்வ காலங்களில் உள்ளதான புறப்படுதலாக இருந்தது போல, நீங்களும் நானும் இப்பொழுது பிறந்தவர்களாய் இருந்தாலும், இந்த நாட்கள் பிறந்தவர்களாய் இருந்தாலும், நாம் பூர்வ நாட்களில் அநாதி நாட்களாக தேவனுடைய மனதில் பிதாவின் சிந்தையில் பதிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்து ஏற்ற காலத்தில் நாம் இந்த பூமியில் வந்திருக்கிறோம். As the going forth of Jesus have been from of old, from everlasting, even so though we are born in these days, yet we have been foreordained from the days of old or from everlasting, and we have been sent to this world. యేసు ఏ విధముగా పురాతన కాలము నుంచి ఏర్పరచబడి ఆయన పంపబడి ఉన్నాడో, అదే విధముగానే మనమందరములు కూడా ఇప్పుడు పుట్టి ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఇప్పుడు పుట్టిన వారమైనప్పటికీ కూడా, మనము అనాది కాలము నుంచి కూడా దేవుడు ఆయన తలంపులో ఉన్న మనసులో మనల్ని నియమించిన వారై మనల్ని పంపి ఉన్నాడు. ஆகையால் தான் இயேசு சொல்லுகிறார், நாம் உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல, இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் இந்த உலகத்தார் அல்ல, நாம் இனி ஒரு இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு இந்த உலகத்தை கடந்து போகிறதான ஜனங்களாக இருக்கிறோம். That is why Jesus says that we are not of this world, and though we are in this world, we do not belong to this world. We have proceeded from another place and we are also going to another place. అందుకొరకే యేసు చెప్పుచున్నాడు, మనం ఈ లోకములో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము లోక సంబంధులము కాము, మనం ఇంకొక చోట నుంచి పంపబడిన వారమై నాము, ఈ లోకమును దాటిపోయేటటువంటి యాత్రికులమై ఉన్నామని చెప్పుచున్నాడు. காற்று எந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறது என்று நமக்கு தெரியாது, அதுபோல நீங்களும் நானும் பிதாவுடைய மனதிலிருந்து புறப்பட்டோம் என்று உலகத்தாரை பார்த்து சொன்னார். அது என்ன பிதாவின் மனது? அது பைத்தியமாக தான் இருக்கும். As we do not know from where the wind blows, if we say to the people of this world that we have been proceeded according to the thing that was found in the mind of the Father, it appears mad to them. గాలి అయినది ఎక్కడి నుంచి వచ్చుచున్నదో ఎవరికి తెలియని విధముగానే, అదే విధముగానే ఒక లోకములో ఉన్నవారిని చూసి మేము తండ్రి మనస్సులో ఉండిన వారమై ఆయన మూలముగా పంపబడిన వారమని చెప్పినట్లయితే వారి ఇవన్నీ కూడా వారికి వెర్రితనముగా ఉండును. காற்று எந்த இடத்திற்கு போகிறது என்று நமக்கு தெரியாதது போல நீங்களும் நானும் அறியப்படாத புதிய எருசலேம் என்று சொல்லி ஒரு நித்திய இடத்திற்கு நாம் போகிறோமே, அது உலகத்தாரை பார்த்து அப்படி பரலோகத்திற்கு போகிறோம், புதிய எருசலேமுக்கு போகிறோம் என்று சொன்னால் பரலோகமா நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீங்களா? அது பைத்தியமாக தான் இருக்கும். As we do not know where the wind goeth, and if we say to the people of this world, saying that we are going to go to a new Jerusalem which we have not seen, it appears mad to the people of this world. They say that heaven and where it is. గాలి ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నదో తెలియని విధముగానే, అదే విధముగా మనము కూడా నూతన యెరూషలేమునకు వెళ్ళబోచున్నాము. ఈ యొక్క లోకములో ఉన్న వారిని చూసి మేము నూతన యెరూషలేమునకు వెళ్ళబోచున్నాము, పరలోకమునకు వెళ్ళబోచున్నామని చెప్పినట్లయితే పరలోకమా అది ఎక్కడ ఉండును మీరు చూసినారని చెప్పి అనేదరు. எக்மோரிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதிக்கு போகிறதான ட்ரெயின் தாம்பரத்தில் நிற்கும். அது ஒரு ஸ்டேஷன் தான், அதல்ல முடிவு. A train that starts from Egmore, and if it goes to the south part of Tamil Nadu, that stops at Tambaram, but that is only a stopping. ఎగ్మోరులో నుంచి బయలుదేరినటువంటి రైలు అయినది ఈ యొక్క తమిళనాడు యొక్క దక్షిణ వైపుగా అది వెళ్ళుచు ఉన్నది. అయినప్పటికీ కూడా తాంబరంలో అది నిలిచున్నట్లయితే అది దాని యొక్క అంతము కాదు. இதே போல தேவனுடைய மனதில் இருந்ததான நீங்களும் நானும் புதிய எருசலேமுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறதான நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் இந்த பூமி ஒரு ஸ்டாப்பிங் தான், இதல்ல முடிவு.
You and I who are journeying towards New Jerusalem, this earth is just only a stopping and that is not the destination. అదే విధముగానే నూతన యెరూషలేమునకు ప్రయాణమై వెళ్ళుచున్నటువంటి మనము ఈ లోకములో ఉన్నాము, ఇదొక నిలబడి ఉన్నాము, అయితే ఇది మన యొక్క అంచము కాదు. தெலுங்கு பாட்டில் பாடினோமே, நான் ஜீவித யாத்திரலோ, இந்த இந்த நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு பயணம் தான், ஒரு யாத்திரையில் நாம் இருக்கிறோம். In Telugu hymn we sang saying that our life itself is a journey. తెలుగు పాట పాడి ఉన్నాము, నా యొక్క జీవిత యాత్ర అని చెప్పి మన యొక్క జీవితంలో ఇది ఒక ప్రయాణమై ఉన్నది. నా జీవిత యాత్రలో ప్రభువా నీ పాదమే శరణం. నా జీవిత యాత్రలో ప్రభువా నీ పాదమే శరణం. ఈ లోకమునందు నీవు తప్ప వేరే ఆశ్రయం లేదు. ఈ లోకమునందు నీవు తప్ప వేరే ఆశ్రయం లేదు. మறுபடியும் பாடுவோமாக. నా జీవిత యాత్రలో ప్రభువా నీ పాదమే శరణం. నా జీవిత యాత్రలో ప్రభువా నీ పాదమే శరణం. ఈ లోకమునందు నీవు తప్ప వేరే ఆశ్రయం లేదు. ఈ లోకమునందు వేరే ఆశ్రయం లేదు. నా జీవిత యాత్రలో, இந்த பூமியின் யாத்திரையில், நம்முடைய வாழ்க்கை யாத்திரையில் இந்த பூமியில் கொஞ்ச நாள் இருக்க போகிறோம். ஆனால் இதல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை, இங்கே அல்ல நம்முடைய முடிவு. நாம் இனியொரு புதிய இடத்திற்கு பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறதான ஜனங்கள். In our journey on this earth, we are going to be for a while on this earth, but this is not our place of destination, but we are journeying towards a destination which is in heaven. మన యొక్క జీవిత యాత్ర అనేటువంటి ఒక ప్రయాణములు కొంచెము కాలం యొక్క భూలోకములో ఉండబోచున్నాము, అయితే మనం ఒక క్రొత్త స్థలమునకు వెళ్ళబోచున్నాము. ఇది ఒక మన యొక్క ముగింపు కాదు. ஜிம் ரீவ்ஸ் என்ற ஒரு கிறிஸ்தவ பாடகர் இப்படி ஒரு ஆங்கில பாட்டை பாடினார். This world is not my home, I am just passing through. அதாவது இந்த உலகம் என்னுடைய வீடு அல்ல, நான் இந்த உலகத்தை கடந்து போகிறேன், அவ்வளவுதான். He has sung saying that this world is not a home, but I am just passing through. ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ పాటలో ఈ యొక్క లోకము నా యొక్క ఇల్లు కాదు, ఈ యొక్క లోకమును దాటి నేను వెళ్ళుచున్నానని చెప్పినాడు. கர்த்தர் ஏன் நம்ம இந்த உலகத்தில் கொண்டு வந்தார்? Why has the Lord placed us on this world? ప్రభు ఎందు నిమిత్తమై ఈ యొక్క లోకములోనికి తీసుకొని వచ్చున్నాడు. காற்று வீசும்போது அதனுடைய புறப்படுதல் நமக்கு தெரியாது, அது எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது. ஆனால் இந்த பூமியில் அந்த சத்தத்தை நாம் கேட்கலாம். When the wind bloweth, we do not know from where it cometh and where it goeth, but we can just hear its sound. గాలి వీచినప్పుడు అది మనకు తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నదో మనకు తెలియదు, అయినప్పటికీ కూడా దాని యొక్క శబ్దము మనం தேவ వినగలము. ஆவியால் பிறந்தவர்களும் அப்படியே. Even so, everyone that is born of the Spirit. ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన ప్రతి వాడుని అలాగే ఉన్నారు. நாம் அறியப்படாத ஒரு இடத்திலிருந்து வந்தவர்கள், அறியப்படாத ஒரு இடத்துக்கு போகிறவர்கள். நாம் ஒரு அந்நியர்களை போல வேடிக்கையாக இந்த பூமியில் இருந்தாலும் ஜனங்கள் நம்முடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். We have come from a place where we know not, and we are going to go to a place where we also know not. Though we are a spectacle to this world, yet we are going to reach that place. మనము తెలియని స్థలము నుంచి బయలుదేరి వచ్చిన వారమే, తెలియనటువంటి స్థలమునకు వెళ్ళే వారమే. ఈ యొక్క భూలోకములో ఉన్నప్పుడు జనులందరూ కూడా మన యొక్క శబ్దమును వినబలేని. அந்த சத்தம் தான் இந்த சத்தம், சுவிசேஷத்தின் சத்தம். That voice is this, and this is the sound of the gospel. ఆ యొక్క శబ్దమే ఈ యొక్క సువార్త శబ్దమై ఉన్నది. சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம் செய்யும்போது அந்த சத்தம் தொனிக்கிறது. When we do the Sunday school ministry, that sound is heard. సండే స్కూల్ సేవ చేయనప్పుడు ఆ యొక్క శబ్దము ధ్వనించుచున్నది. ஏரியா ஜெபங்கள் நடத்தும்போது அந்த சத்தம் தொனிக்கிறது. When area prayers are being conducted, that sound is heard. ఏరియా ప్రార్థనలు జరుగుచున్నప్పుడు ఆ యొక్క శబ్దము వినబడుచున్నది. கிராம ஊழியங்களை செய்யும்போது அந்த சத்தம் தொனிக்கிறது. When gospel work is done, that sound is heard. గ్రామ సేవలు చేయుచున్నప్పుడు ఆ యొక్క శబ్దము వినబడుచున్నది. பவனியாக செல்லும்போது அந்த சத்தம் தொனிக்கிறது. When we go as a procession, that sound is heard. ఊరేగింపుగా వెళ్ళుచున్నప్పుడు ఆ యొక్క శబ్దము వినబడుచున్నది. உங்களுடைய சத்தம் உலகத்திற்கு கேட்க வேண்டும். Your voice should be heard to this world. మీ యొక్క శబ్దము లోకమునకు వినబడవలెను. உங்களுடைய வாயில் இருக்கிற சத்தம் ஏது? அது சுவிசேஷத்தின் சத்தமா?
The sound that is found in your mouth, is it the voice of the gospel? మీ యొక్క నోటిలో ఉన్నటువంటి శబ్దమైనది సువార్త యొక్క శబ్దమా? நம்முடைய சத்தம் தொனிக்க வேண்டும். ஜனங்கள் தேவனை அறியாதவர்கள் தேவனிடத்தில் வர வேண்டும். இந்த உலகம் சிலரை விழுங்கி இருக்கிறார்கள். விழுங்கப்பட்டவர்கள் மறுபடியுமாக தேவனிடத்தில் சேர வேண்டும். அந்த சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்க வேண்டும். A sound should be heard. People who are not aware of God, they should come to God. This world has swallowed certain people and they should come to God. Therefore a voice should be sounded in order to draw people to God. మన యొక్క శబ్దమును వినినప్పుడు కొంతమంది దేవుని వైపుగా త్రిప్పబడి రావాలి అని, ఆ కొంతమందిని లోకము మింగివేస్తున్నది. మన యొక్క శబ్దము వినినప్పుడు వారందరూ కూడా మరలా తిరిగి రావాలి అని, అదే విధముగానే మన యొక్క శబ్దము ప్రజలందరిని వినవాలి అని. தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்ட ஜனமே, இந்த உலகம் அநேக கோடிக்கணக்கான மக்களை சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. People of God, foreordained by God, this world has captivated crores and crores of people. దేవుని మూలముగా ముందుగా నిర్ణయింపబడినటువంటి ప్రజలారా, ఈ యొక్క లోకము కోట్ల లెక్కలో ఉన్నటువంటి జనుల్ని బంధించున్నది. தேவ ஆவியால் பிறந்தவர்களே அந்த ஜனங்களை, சிறைப்பட்ட ஜனங்களை கொண்டு வரக்கூடிய தேவனுடைய சபையில் தேவனோடு இணைக்கக்கூடிய சத்தம் உங்களிடத்தில் என்னிடத்தில் உண்டு. They that are born of the Spirit, you and I have a voice in order to draw the people who are gone away from God, to bring them to God. ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన వారులారా, మీ యొద్ద ఆ యొక్క చెరసాలలో ఉన్నటువంటి జనులను విమోచించి దేవుని వైపుకు తీసుకొచ్చేటువంటి శబ్దము మీ యందును మా యందును ఉన్నది. நாம் தான் அந்த தேவ ஆவியினால் பிறந்தவர்கள். We are those who are born of that Spirit. మనమే ఆ యొక్క దేవుని ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన వారమే. இந்த பூமியில் பெந்தேகோஸ்தே ஜனங்கள் தேவ ஆவியால் பிறந்தவர்கள் நம்முடைய சத்தத்தை தொனிக்க செய்ய வேண்டும். Pentecostal people who are born on this earth are those who are born of the Spirit of God, and we should make our voice to be heard. పెంతెకోస్తు జనులు దేవుని యొక్క ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన వారి మన యొక్క శబ్దమును వినబడే విధముగా ధ్వనింపజేయవలెను. காற்று வீசுகிறது போல பெந்தேகோஸ்தே ஜனங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நாட்கள் வரைக்கும் உலகத்தை கலக்குகிறவர்களாய் இருந்து கடந்து போக வேண்டும். As the wind bloweth, even so the people of God, they should wander about and they should be as one shaking this world. గాలి వీచిన విధముగానే పెంతెకోస్తు జనులు ఈ యొక్క లోకముల ఉన్నత కాలమును లోకమును కదిలించి వెళ్ళిపోవలెను. இந்த வாரத்தில் நாம் ஜெபிக்க போகிற ஜெப குறிப்பு, The prayer point for this week, ఈ వారములో మనం ప్రార్థించబోయేటువంటి ప్రార్థన విజ్ఞాపన, தேவனால் பிறந்ததான தேவனுடைய ஆவியினால் பிறந்ததான அந்த ஜனங்கள், people of God who are born of the Spirit of God, దేవుని ఆత్మ మూలముగా జన్మించినటువంటి ప్రజలు ரெண்டு காரியத்தில் பலப்படுத்த வேண்டும். அதாவது ரெண்டு காரியத்தில் பலன் அடைய வேண்டும், அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். they should be strengthened in two ways, or they should receive an anointing to be strengthened. రెండు కార్యములు బలమునొందవలెను, అభిషేకమును పొందుకొనవలెను. ஒன்று, இந்த உலகத்தில் நம்முடைய இருதயத்தை தேவனிடத்திலிருந்து திருப்பக்கூடிய அந்த வல்லமையை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் நாம் பெற வேண்டும். One is that we should receive an anointing in order to overcome the powers that are found on this world, that turn our hearts away from God. that drive away our hearts from God. ఒకటి ఈ యొక్క లోకములో ఉన్న ఆ యొక్క మన యొక్క హృదయమును దేవుని వైపు నుంచి తిప్పేటువంటి శక్తిని జయించేటువంటి అభిషేకమును మనం పొందుకొనవలెను. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், இந்த உலகத்தில் நம்முடைய இருதயங்களை தேவனிடத்திலிருந்து திருப்பக்கூடியதான வல்லமைகள் உண்டு. அந்த வல்லமைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய அபிஷேகத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். There are powers which drive our hearts away from God. Therefore we should receive an anointing to overcome all such powers which turn our hearts from God. మరలా చెప్పుచున్నాను, ఈ యొక్క లోకములో మన యొక్క హృదయములను దేవుని వైపు నుంచి తిప్పివేయనటువంటి శక్తులు ఉన్నవి, వాటిని జయించే అభిషేకమును పొందుకొనవలెను. இரண்டாவது, இந்த உலகத்தை நாம் கடந்து போகிறோமே, நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் நாட்கள் வரைக்கும் இந்த தேவனால் பிறந்தவர்கள், தேவனுடைய ஆவியினால் பிறந்தவர்களுடைய சத்தம் தொனிக்க வேண்டும். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தேவனுடைய சத்தத்தை, சுவிசேஷத்தின் சத்தத்தை தொனிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை உடையவர்களாய் மாற வேண்டும். Secondly, we are passing through this world. As long as we are on this world, we should make our sound to be sounded in all parts. That is, the sound of the gospel should be heard everywhere. రెండవదిగా మనం ఈ యొక్క లోకమును దాటి వెళ్ళుచు ఉన్నాము. ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నంత కాలమును కూడా మన యొక్క శబ్దము వినబడవలెను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ యొక్క సువార్త శబ్దముని వినిపింప చేసేవారై ఉండవలెను. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. మన యొక్క కన్నులు మూసుకొనేదము.
புதிய எருசலேம் சமீபமாக இருக்கிறது. A new Jerusalem is nigh. నూతన యెరూషలేము సమీపముగా ఉన్నది. இந்த உலகத்தை நாம் சீக்கிரத்தில் கடந்து உலகத்தை விட்டு வெளியே போகிறோம். Soon we are going to pass from this world, pass away from this world. ఈ యొక్క లోకమును త్వరగా దాటి వెళ్ళి పోబోచున్నాము. கர்த்தருக்கு நம்முடைய ஆண்டவருக்கு சத்துருவாய் இருக்கிறதான இந்த உலகம் தேவனை வெளியே தள்ள முயற்சி செய்யும் போது தேவன் சீக்கிரத்தில் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறார். This world which is enemy to God, as it tries to drive away God from this world, soon God is going to depart from this world. ఈ యొక్క లోకమైనది మన యొక్క దేవుణ్ణి బయటకు త్రోయుట కొరకే ఉన్నది. అయినప్పటికీ కూడా మన యొక్క దేవుడు అతి త్వరలోనే ఈ యొక్క లోకములో నుంచి వెళ్ళిపోబోచున్నాడు. கொஞ்சம் நாட்கள் பரிசுத்தாவியாகிய தேவன் இந்த உலகத்தில் இருக்க போகிறார். ஆனால் ஜனங்களோ அவரை வேண்டாம், உண்மையான தேவன் வேண்டாம் என்று தள்ளிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். இந்த பூமியை அவர்தான் படைத்தார், அவர்தான் முதலாளி, அவர்தான் ஓனர். ஆனால் அவரே தள்ளி போகிறார்கள். அவர் சீக்கிரத்தில் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறார். A spirit of God is found on this earth, and he shall be only for few days. This world is casting him away, and he is the owner and he is the creator of this world, but they say no to him, and he is going to be cast away very soon. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి కొంతకాలం మాటుకే ఇక్కడ ఉండబోచున్నాడు. ఆయన త్వరలో ఇక్కడి నుంచి దాటి వెళ్ళబోచున్నాడు. అయితే ఈ యొక్క లోకమును ఆయనే సృజించున్నాడు. ఈ యొక్క లోకమునకి ఆయనే యజమానుడైనాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క లోకము ఆయన త్రోసివేయవాలని చూస్తూ ఉన్నది. ఆయన కొంతకాలంలో ఆయన దాటి వెళ్ళబోచున్నాడు. ஆனால் அவர் போகும்போது அவர் தனியாக போக மாட்டார். But when he shall go, he shall not go alone. అయితే ఆయన వెళ్ళిపోచున్నప్పుడు ఆయన ఒంటరిగా వెళ్ళడు. அவர் ஒரு கூட்ட ஜனத்தை கூட்டிக் கொண்டு போகிறார். He shall go gathering a group of people. ఆయన ఒక గుంపు జనుల్ని తీసుకొని వెళ్ళబోచున్నాడు. தேவனுடைய மனதில் இருந்ததான ஒரு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள், ஒரு பரிசுத்த ஜாதி இருக்கிறார்கள். கர்த்தர் அவர்களை இந்த பூமியில் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். There is a chosen group of people in the mind of God, and that is a holy nation. God is preparing that group of people. దేవుని యొక్క మనసులో ఏర్పరచబడినటువంటి వారు ఉన్నారు, పరిశుద్ధ జనము ఉన్నారు. ఆయన యొక్క భూలోకములో వారిని సిద్ధపరచునే ఉన్నాడు. தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த ஹாலுக்குள் இருக்கிறதான தேவ ஜனமே, நீங்கள் இப்பொழுது பிறந்தவர்களா அல்ல. கர்த்தர் உங்களை தாயின் கற்பத்தில் உருவாகும் முன்னமே, இந்த பூமியை உண்டாக்குவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் நீங்கள் யார் என்றும் நான் யார் என்றும் அறிந்தார். Child of God and people of God who are seated in this hall, though you are born now, yet you are being foreordained in the mind of God from the foundation of the world, and you are being ordained by God when you are being in your mother's womb. ఈ యొక్క హాల్లో కూర్చున్నటువంటి దేవుని యొక్క జనులారా, ఇప్పుడు మనము పుట్టిన వారము కాదు, దేవుని యొక్క మనసులో ఉన్న వారము. తల్లి గర్భములో ఉండక మునుపుగానే, మనము జగత్ పునాది వేయబడక మునుపుగానే ప్రభు మనల్ని గుర్తెరిగినాడు. பிதாவின் மனதில் பிறந்தவர்கள், தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள், ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள். இந்த உலகத்தின் வல்லமைகள் உங்களுடைய இருதயத்தையும் என்னுடைய இருதயத்தையும் அவரை விட்டு பிரிந்து விடாதபடிக்கு ஜாக்கிரதையாய் விழிப்பாய் இருப்போமாக. They that are born in the mind of God, and they that are in the mind of God, and let us be careful and vigilant, so that we may not be defiled by the powers of this world that draws us away from God. దేవుని యొక్క మనసులో ఉన్న వారము, ఆయన వలన ఏర్పరచబడిన వారము, ఆయన పంపబడిన వారము కనుక ఈ యొక్క లోకములో ఉన్న శక్తుల్ని మనల్ని మింగివేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండదమే. முழு உலகத்தை மோசம் போக்கிக் கொண்டிருக்கிற பிசாசு சீக்கிரமாய் இந்த உலகத்தில் வந்து ஆளுகை செய்ய போகிறான். Satan, which defines the whole world, very soon he shall come and he shall rule over this world. ఈ యొక్క సర్వ లోకమంతను కూడా మోసపరుచుచున్నటువంటి సాతానుడు అతి త్వరలో ఈ యొక్క లోకమును ఏలుబడి చేయబోచున్నాడు. அவனுடைய தந்திரங்களுக்கு இரையாகாதபடிக்கு நாம் பிரிந்து வேறுபாட்டின் ஜீவத்தில் காக்கப்படும்படியாக பெந்தேகோஸ்தே ஜனமே, கர்த்தர் நம்மை உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். Let us not fall as a prey to all his deceitfulness. We who are the Pentecostal people, let us preserve a life of separation and be separated from all the wiles of the devil. అతని యొక్క తంత్రముల మనం మోసపరచబడినట్లుగానే మళ్ళీ ప్రత్యేకపరిచినాడు. పెంతెకోస్తు జనులారా, త్వరలో మనం వెళ్ళబోబోచున్నాము. கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகத்தை நமக்கு தர போகிறார். God is giving us an anointing. ప్రభు ఒక అభిషేకమును మనకి ఇవ్వబోచున్నాడు. எதற்காக? For what? ఎందు నిమిత్తమై? மனுஷரை தேவனிடத்தில் திருப்புகிறதான வல்லமையை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம். An anointing to prevail over the powers that draws men away from God. మనుషుని దేవుని యొద్ద నుంచి త్రిప్పివేయుచున్నటువంటి శక్తిని జయించుట నిమిత్తమై. சாலமோன் ராஜா ஒரு ஞானியாய் இருந்தார். King Solomon was wise. రాజైన సొలొమోను
జ్ఞానము కలిగిన వాడైనాడు. ஆனால் अनेक ஸ்திரீகள் அவருடைய இருதயத்தை வஞ்சித்து தேவனிடத்திலிருந்து திருப்பி விட்டார்கள். But many women, they deceived his heart and they turned away his heart from God. అనేక మంది స్త్రీలు ఆయనకు హృదయమును మోసపరిచి దేవుని వైపు నుంచి త్రిప్పి వేసి ఉన్నారు. ஒரு அபிஷேகத்தின் மூலமாக சாலமோன் ராஜாவுக்கு இல்லாத ஒரு ஞானம் கர்த்தர் நமக்கு தரப்போகிறார். By an anointing, God is going to give us a wisdom which Solomon did not have. అభిషేకము మూలముగా సొలొమోను రాజుకు లేనటువంటి జ్ఞానమును మనకి ఇవ్వబోచున్నాడు. நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல, நீங்களும் நானும் அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமா இருக்கிறோம். You and I do not belong to this world. You and I are strangers and pilgrims to this world. మీరు మేము యొక్క లోక సంబంధమైన వారము కాము, మనము அயாத்திரிகளமும் அந்நிய தேசஸ்தலமாயினாமே. இந்த உலகம் தேவனுக்கு பகையாக இருக்கும்போது, தேவனுக்கு சத்ருவா இருக்கும்போது, இந்த உலகம் தேவனை வெறுக்கும்போது, நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தரை போல வேஷத்தை தரித்து இந்த உலகத்தை நேசித்து பின் செல்லலாமா? அப்படி என்றால் நாம் தேவனையே வெறுப்போம் என்ற அர்த்தம். When this world is enemy to God and when this world is hatred towards God, can we put on the fashion of this world and fall after the tradition of this world? Then we ourselves do hate God. ఈ లోకమైనది దేవుని ద్వేషించి దేవునికి శత్రువుగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క లోకమును మనం వెంబడింపగలమా? ఈ యొక్క లోకముకు తగినటువంటి వేషధారణని ధరించుకొనగలమా? అదే విధముగా ఉన్నట్లయితే మనము దేవుణ్ణి ద్వేషించుచున్నాము. தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டும் உலகத்தினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு தேவனை விட்டு போகிறதான ஜனங்களை பார்த்து வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது. Being foreordained by God and being deceived of the world and they that go astray from God, word of God says, looking at them, దేవుని వలన ముందుగా నిర్ణయింపబడిన వారై లోకము మూలముగా మోసపరచబడిన వారై లోక మాలిన్యమును అంటి ఉన్న వారిని చూసి గ్రంథం ఈ విధముగా సెలవివ్వబడుచున్నది. உலகத்தையும் லௌகிகத்தையும் ஆடம்பரத்தையும் நேசித்து பின் செல்லுகிறதான தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான ஜனங்களை பார்த்து வேதம் சாதாரண வார்த்தைகளால் கடிந்து கொள்ளாமல், விபச்சாரக்காரரே, விபச்சாரிகளே, உங்களுக்கு தெரியாதா உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று தெரியாதா என்று கேட்கிறது. people of God who forsake God and go after the riches, the pleasures and the things of this world, the word of God does not chide them with ordinary words, but the word of God looks at them and addresses them, saying that, O ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God. లోకములో వెళ్ళొచ్చు, లోకము యొక్క ఆడంబరములను లోకము యొక్క వేషధారణ ధరించుకున్న వాళ్ళని చూసి ఈ యొక్క విధముగా గ్రంథము చెప్పుచూ ఉన్నది. ఏదో సాధారణమైనటువంటి మాటల మూలముగా వారిని గద్దెంపకున్నట్లుగా వ్యభిచారులారా లోకము దేవునికి విరోధమైన శత్రువని తెలియదా అని చెప్పుచున్నాడు. இந்த மத்தியான வேளையில் ஆவியானவர் நம்மை ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். In this afternoon God puts forth a question. ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయమందు ఆత్మీయుడు మనల్ని చూసి ఒక ప్రశ్న అడుగుచున్నాడు. கர்த்தர் பட்சத்தில் நிற்கிறவன் யார்? Who is on the Lord's side? యెహోవా పక్షముగా నిలబడవారు ఎవరు? இந்த உலகம் எனக்கு வேண்டாம். I do not want this world. ఈ లోకము నాకు వద్దు. இந்த உலகத்தின் ஆடம்பரம் எனக்கு வேண்டாம். I do not want the fashions of this world. లోకములో ఉన్న ఆడంబరములు నాకు వద్దు. நான் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாத்திரம். I am a vessel chosen of God. నేను దేవుని మూలముగా ఏర్పరచబడినటువంటి పాత్ర. எனக்கு இயேசு தான் வேண்டும். I want only Jesus. నాకు యేసు మాత్రమే కావాలి. மறுபடியுமாக இந்த உலகத்தினுடைய பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக தேவனிடத்தில் சேர வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் வலது கரங்களை உயர்த்துவோமாக. Again, those who want to be delivered from the clutches of this world, let us lift up our right hand. మరలా ఈ యొక్క లోకము నుంచి విడిపింపబడిన వారై దేవుని యొద్దకు చేరే ఇష్టపడే వారందరూ కూడా కుడి చేతిని పైకెత్తండి. கர்த்தர் நம்முடைய ஆவிக்குரிய விபச்சாரத்தை மன்னிப்பாராக. Let God forgive our spiritual adultery. ప్రభు మన ఆత్మీయ సంబంధమైన వ్యభిచారమును క్షమించునుగాక. உலகத்தையும் அதன் ஆடம்பரத்தையும் நேசித்து அதன் பின்னாக சென்றதற்கு கர்த்தர் நம்மை இன்றைக்கு மன்னிக்கிற தேவனாக நம்மத்தில் இருக்கிறார். God is us one who forgives when we have walked after the fashions and the things of this world. లోక ఆడంబరమును వెంబడించి లోకమును వెంబడించిన మనల్ని ఆయన క్షమించే దేవుడే మన మధ్య ఉన్నాడు. மன்னிப்பு பெற்ற ஜனங்களை நோக்கி ஒரு அபிஷேகம் வருகிறது. An anointing is coming for towards the people who have received pardon from God. క్షమాపణ పొందిన జనుల వైపు చూసి అభిషేకము దిగి వచ్చుచున్నది. கரங்களை கீழே போடுவோம். Let us put down our hands. చేతులు కింద పెట్టేదమై காற்று வீசுகிறது போல இந்த கடைசி நாட்களில் நீங்களும் நானும் வீச போகிறோம். As the wind bloweth, even so in these last days you and I are going to be blown. గాలి విసిరి విధముగానే మీరు నేను ఈ యొక్క జనముల విసిరపోవచ్చున్నాము. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தள்ளாடுகிற பலவீனரை போல பாவத்தினால்
பிசாசினால் அலக்களிக்கப்பட்டு அசைந்து கொண்டிருக்கிறோமே. Today you and I be weak and feeble by the sins of this world and by the wickedness of this world. We are being tossed to and fro. మీరు నేను ఇప్పుడు సాతాను మూలముగాను పాపం మూలముగాను బలహీనపడి వణుకుచున్న వారి వలె మనం కనబడుచున్నామే. பாவத்தினால், லௌகிகத்தினால், பிசாசினால், வியாதினால், பில்லு சுனியத்தினால் கலக்கப்படுகிற ஜனங்கள் ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு உலகத்தையே கலக்குகிற ஜனங்களாய் மாறப் போகிறார்கள். People who are being troubled of witchcrafts, by sin, by sicknesses and various other things, today they are going to receive an anointing and they are going to trouble this world. పాపము మూలముగాను, లౌకికము మూలముగాను, ఈ యొక్క వ్యాధి మూలముగాను, చేతబల్ల మూలముగాను కలవరపడుచున్నటువంటి జనులందరినీ కూడా అభిషేకము పొందుకొని వీటన్నిటిని కూడా కదిల్చి వేసదమై. பிதாவின் மனதிலிருந்து நாம் புறப்பட்டு வந்தோமே, பிதாவின் மனதிலிருந்து புறப்பட்டு வந்தவர்களுக்கு பிதாவின் மனதிலிருந்து ஒரு அபிஷேகம் புறப்பட்டு வருகிறது. We have been proceeded from the mind of God and they that have come from the mind of God, an anointing is waiting for them. తండ్రి యొక్క మనస్సులో నుంచి బయలుదేరి వచ్చినాము. తండ్రి యొక్క మనిషి యొక్క బయలుదేరి వచ్చిన వారిని గురించి ఒక అభిషేకం వచ్చుచున్నది. இந்த உலகத்தின் வல்லமைகளை எதிர்த்து எழும்பக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. An anointing is descended in order to resist and prevail over the powers that arises from this world. ఈ యొక్క లోకమున శక్తులను ఎదిరించే అభిషేకం వచ్చుచున్నది. பெற்றுக்கொள்வோம். Let us receive it. పొందుకునేదమై. பாவம் பெரியதா, உங்களுக்குள் இருக்கிற தேவன் பெரியவரா? உங்களோடு போராடுகிற வியாதி பெரியதா, உங்களுக்குள் இருக்கிற தேவன் பெரியவரா? உங்களோடு போராடுகிற பிசாசின் வல்லமைகள் பெரியதா, உங்களோடு இருக்கிற தேவன் பெரியவரா? பார்ப்போமே. சிலருடைய இருதயங்கள் உடைந்து கொண்டு இருக்கிறது, சிலருடைய வியாதிகள் போய்க்கொண்டே இருக்கிறது, சிலருடைய பின்மாற்றம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு பரிசுத்தத்தின் வேலையை கர்த்தர் நம்மத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறார். பெந்தேகோஸ்தின் வல்லமை நம்மத்தில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது. இந்த பூமியையும் உலகத்தின் வல்லமைகளை ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமை நம்மத்தில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது. தேவன் தருகிற அபிஷேகத்திற்குள் வரங்கள் உண்டு. இதுவரைக்கும் வரங்களினால் பிரகாசிக்காத சிலரை கர்த்தர் வரங்களினால் அலங்கரிக்க போகிறார். சாதாரண மனுஷரை போல இந்த பூமியில் மண்ணுக்குப்பான மாம்சீகமான வாழ்க்கை செய்தவர்களை கர்த்தர் பரிசுத்தப்படுத்தி அவருடைய தெய்வீக அதிகாரத்தினால் நிரப்ப போகிறார். உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் பேய் பிடித்திருக்கிறோம், பேய்களை துரத்தக்கூடிய வல்லமை கர்த்தர் தரப்போகிறார். வியாதி 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 என்று தவித்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாம், வியாதிகளை குணமாக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை கர்த்தர் தருகிறார். பாவத்திற்கு பல ஆண்டு காலமாய் அடிமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம், பாவத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய பரிசுத்தத்தின் வல்லமை கர்த்தர் தருகிறார். இப்பொழுதோ வருகிற சத்தம் புலம்பலின் சத்தம், முறுமுறுப்பின் சத்தம். நான் வியாதியாக இருக்கிறேன், நான் பலவீனமாக இருக்கிறேன், பிசாசு போராடுகிறது, மரண சிந்தை வருகிறது, தற்கொலை சிந்தை வருகிறது, பாவத்தின் மேல் ஜெயம் இல்லை. சீக்கிரத்தில் வேறொரு சத்தம் தொனிக்க போகிறது, உங்களுடைய வாயிலிருந்து அது தொனிக்க போகிறது. இதோ இயேசு வருகிறார், இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். ஜனங்களே, தேவனிடத்தில் வாருங்கள். இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசின் வல்லமைகளே தேசத்தை விட்டு ஓடிப்போ. உங்கள் வாய் அதை உரைக்க போகிறது. அது கேட்ட அபிஷேகத்தின் வல்லமை உங்களுக்குள் நிச்சயமாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. சமூகத்துக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த கூட்டத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் காவலும் நம்மோடும் எல்லா பரிசுத்தவான்களோடும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும் மட்டும் இருப்பதாக. அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா.